الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, le sujet mon mari refuse de prier. Mon mari ne fait plus la prière. Ma femme ne fait pas la prière comme Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. La femme ne prie plus et l'homme aussi ne fait plus la prière. Aujourd'hui, le sujet, Inch'Allah, il se peut que ton mari se trouve dans cette situation. Il se peut que toi-même tu te retrouves dans cette situation. Si l'homme ne prie pas, ou si la femme ne prie pas, et qu'est-ce que l'autre partenaire doit faire? Inch'Allah, c'est le sujet du jour. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension. Alhamdulillah, anfaou, ani ambao, waladami me ambolobi, oleye, kiate selila ko, furu jati selila wala ma cɛ yɛrɛ fana bɛ nin kumakan fɔla waati bɛɛ ko a furumuso tɛ seli la. Ni i furucɛ tɛ seli la, i ni kɛwale jumɛn kɛli ka kan? Ni furumuso fana tɛ seli la, i ni kɛwale jumɛn kɛli ka kan? Ni Alahu Taala sɔnna an ye réseau la ka bɛɛ la ka fɔ ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ ka intervention kɛ, ni Ala sɔnna comme d'habitude on essaye d'exposer le problème. An bɛ hakilinataw lamɛn ni Alahu Taala sɔnna, an bɛ ban ka a kuncɛ ni Alahu Taala kumakan ye. Pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez appeler sur mon messenger, sur mon WhatsApp, Inch'Allah. An bɛ bonda la ka silama bɛɛ la ka fɔ ni ye. An faw ani an baw, an y'a dɔn fɔlɔ fɛn jumɛn de ye seli ye. Jɔyɔrɔ jumɛn bɛ seli la an ka silamɛya la? An kana ɲinɛ k'a fɔ ko seli ye silamɛya tunkun looru dɔ la kelen ye. La prière fait partie des 5 piliers de l'islam. N'i ye tunkun looru ni kelen kelenna bɛɛ ma filɛ, k'a damina kelenya ma, ka Ala kelenya, ka Alahu Taala kelenya i dusukun na, ani ka Muhamadu ka cidenya reconnu k'a seereya. O y'a fɔlɔ ye. Fɛn filanan min bɛ tugu la o le ye seli ye. Silamɛya tunkun looru filanan ye seli de ye. N'i ye seli ma filɛ, lɔyɔrɔ min b'a la silamɛya la a fanga ka bon kosɛbɛ. O kosɔn n'i ye silamɛya tunkun looru ni kelen kelenna bɛɛ ma filɛ, Alahu Taala ye seli kelen de di Muhamadu ma san na. A ye sufɛ taama min kɛ ni Muhamadu ye ka bɔ n'a ye Maka ka taa n'a ye Baitul Maqdisi la, Palestine, ka tila o la ka yɛlɛ n'a ye san na ka taa seli farida 5 d'a ma. Donc n'i ye nin mafilɛ, nin taama belebele mafilɛ, Ala kɛra ka sula taama, Alahu Taala ko seniya bɛ masa ye, masa min taamana n'a ka jɔnw ka kuntigi ye sufɛ k'a lataa Baitul Maqdisi la ka ban fana ka ala yɛlɛ sanfɛ. Alahu Taala taala yamaruya d'a ma. Seli nafa yɛrɛ kosɔn Muhamadu sela sankolo fan dɔ fɛ, Jibirila min tun bɛ ka Ala kɛra bilasira, Jibirila ma se yen fɔlɔ. Muhamadu sela fan dɔ, a ko Jibirila n bɛ taa min? Jibirila ko bɛɛ n'i pilasi, bɛɛ n'i jɔyɔrɔ. Muhamadu sankolo fanfɛla nin fana na ne tɛ se taala ye, ka d'a kan depuis Ala ye ne Jibirila da ne ma se yen fɔlɔ. Alahu Taala ko nin aya belebele kɔnɔ ko n ye nin taama lawuli mun kosɔn, n ye kabakoko belebelew yira Muhamadu la, ni Alahu Taala ka tɔgɔmasiri belebelew la, ka d'a kan seli ye fɛnba ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ. Alhamdulillahi rabbil alamin. An faw ani an baw, seli yɛrɛ fana alhamdulillah Alahu Taala y'a d'an ma ka ban fana ka waati kɛrɛkɛrɛnninw bila la, a ka kan ka kɛ waati minnu la. N'i m'a kɛ a waatiw la, seli yɛrɛ t'i ye. Alahu Taala ko Kurana selimanba kɔnɔ, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, walladhina hum ala salawatihim yuhafizun. Ko mɔgɔ minnu kɛnimɛ k'o ka seli waatiw kɔrɔsi ka a latanga. Silamɛw nin ye kumakan belebele ye. Bi an bɛɛ kɛla karamɔgɔ ye, bi bɛɛ bɛ seli kɛla i yɛrɛ diyanen waati de la.
a ko wati te seli la ni to la wati bi ka seli ke o ye galonye de o ye wuya belebele ye Allah taala ko mɔgɔ minnu kɛni bɛ ka o janto ka kɔrɔsili kɛ o ka seli waatiw la ala ko olu ma minnu bɛ nin baara kɛ ulaika olu tigilamɔgɔ fi jannatin mukramun ninnu bɛ arijinɛ de kɔnɔ ala taala ye karama di o ma ani fana so min dila o ma ala y'a kɛ karamaso ye k'o makɔnɔ donc seli yɛrɛ tɛ a yɛrɛ kɛ waati seli o y'a ta ye a kɛ waati fana nin bɛɛ la ka fɔ ni ɲinina an fɛ ko an y'a kɛ a kɛ waati ɲuman na alhamdulilahi rabbil alamin an faw ni an baw ne ni e ɲinana ni importance kɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko kiyama don adamaden ka baara fɔlɔ min filɛtɔ kiyama don bato bonda kɔnɔ o le ye seli ye n'a kɛla ka ɲa ala taala b'i ka baara tɔw mafilɛ mais ni seli le ma ɲa i ka baara foyi tɛ mafilɛ o kɔrɔ ye di e ka duniya bɔ kɛli ma fu ni zero ye ala kɛra banna ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko anw ni silantanw ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ ne ni e kɛ silamɛ ye mun bɛ ninnu kɛ silantan ye pacte min b'an ni ɲɔgɔn cɛ layiru min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o de ye seli ye ko ni mɔgɔ min ye seli nin ye k'a to yen k'i kɛla kafiri ye k'a bɛ f'i ma ko kafiri nin ye ala kɛra kumakan ye sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ minnu yɛrɛ fana b'a kɛla n'o t'a kɛla kɛcogo ɲuman na olu yɛrɛ fana ala kɛtɔ jangata min kɛla k'olu ɲɛsigi seli yɛrɛ tɛ ko k'a kɛ dɛ mais ala yɛrɛ k'a kɛcogo min fana fɔ fo k'a kɛ o cogo de la. Souvent, on a l'impression qu'il y a des femmes même qui se plaignent. Mon mari ne prie pas. Oh, il y a des hommes même qui se plaignent. Ma femme ne prie pas. Et pourtant, l'homme même, lui-même, sa prière même n'est même pas acceptée. Lui qui préserve la prière en accusant sa femme ou son mari, en disant que oui, lui pratique bien la prière, lui prie. Et pourtant, lui-même, sa prière même n'est même pas acceptée. C'est ce qui même est étonnant. Mon mari ne prie pas. Mon mari ne sait pas prier. Et pourtant, toi-même, ta prière, elle n'est même pas acceptée. Donc pose-toi cette question, c'est quelle prière qui est acceptée près d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous nous accusons mutuellement, ah l'autre ne prie pas, l'autre ne sait pas prier, et pourtant est-ce que toi-même tu pries comme Allah subhanahu wa ta'ala nous demande? Lorsque nous regardons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit un passage dans son hadith, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Le prophète te demande de copier sa prière, il faut prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, comment il priait, qu'est-ce qu'il récitait, comment il faisait son ruku et son sujoud aussi, et comment il se tenait debout. Le prophète nous a expliqué la prière, car le premier professeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la prière, c'était Ange Gabriel. Le prophète a regardé Djibril alayhi salam. Lorsque Djibril priait, le prophète regardait tout ce que Djibril faisait comme geste, comme invocation. Donc, alhamdulillah, cette prière, neni enni diane kote kwa ma ke wati la wati mi kadianye anyera fana me kola do ala ka ke komi kadine ni eye seli te oye seli e femba e kabo Allah taala yor ika dunya la tiga duloni me femina ole seli o ko son Allah taala ni ya kuma kam belebele lame seli e fenye wallahi ala ya fotu mina nya kete abi adamaden bla droiture kan bi bla cleans la kan seli kɛcogo ɲuman n'i y'a kɛ komi ala y'a fɔ cogo min sika foyi t'a la ala taala ko kuranna selimanba kɔnɔ wa aqimu salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko aw ye seli jɔ ka d'a kan seli jɔli aw ye seli kɛ seli kɛli aw bolo seli kɛli ɲuman aw bolo a bɛ aw fatanu ka aw cɛ janya ka aw éloigner manamana ma jɛnɛya ma baara kuntanw ma ani ko kɔnu. Cela veut dire que nous, aujourd'hui, on a un sérieux problème avec Aswala. On a un sérieux problème avec la prière. Lui qui tape sa poitrine en disant que moi je prie, je fais tout ce que Allah me demande. Et pourtant, ta prière même n'est même pas bien faite. Cette prière n'est pas acceptée. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas parler et se contredit lui aussi. Allah nous dit, Inna salata, certes la prière, tanha, la prière vous éloigne, anil fahsha, de tout ce qui est illicite, la fornication, l'adultère ou le munkar, et tout ce qui n'est pas recommandé. Aw ma yɛrɛ ko ma ɲininka ko seli yɛrɛ kɛ ko ɲuman ala b'a ɲamariya seli la wa aqimu sala ko aw ye seli jɔ ka d'a kan seli kɛcogo ɲuman k'a bɛ adamaden éloigné ka bɔ ala kota baara kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ ne na ani baara kɔnɔ. Donc il y a une question qui reste posée. Pose-toi cette question et je dois me poser aussi cette question. Est-ce que ma prière et ta prière aussi, ou sa prière, est-ce que cette prière, elle est bonne ou pas? Est-ce que cette prière respecte tout ce que Allah nous a recommandé dans la prière? Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on met antenne d'Allah ka salama bela ka foni
ebe seli ke cogo mi ye i yɛrɛ la n'i bɛ si kala ma walama i bɛ seli ke cogo mi ye ka partenaire la que ça soit ta femme ou ton mari inshallah i bɛ se weleli kɛ la an bɛna ban ka kuma nin kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ nin kan an bɛ Alahu Taala dali k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛ la an faw ni an baw n'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit masalul salawat al khams les 5 prières que nous faisons seli farda loru min bɛ kɛla an bolo a misaliya bɛ komi ni adamaden y'a ka so dayɛlɛ a bɔla a ka bon kɔnɔ a ye kɔji belebele ye ji bɛ a ka bonda la ale sago bɛ nin ji la ale bɛ ko nin ji la ala ka lolo na tile siyɛn loru a b'a yɛrɛ ko kɔji la a ka so da la siyɛn 5 est-ce que nɔgɔ bɛ to a fari la wa nɔgɔ tɛ to a fari la parce que anw yɛrɛ an caman bɛ ko tile kɔrɔ siyɛn 1 de walama tile kɔrɔ siyɛn 2 donc o bɛ seniya min di an farikolo ma ko n'a fɔla ko mɔgɔ y'i ko ji la ji min b'i ka soda la ala ka don londa siɲɛko 5 tile kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko ala la k'o tɛ nɔgɔ tɛ to i fari kan seli fana b'o cogo la an bɛ seli farida 5 min kɛ tile kɔnɔ a bɛ ne ni aw ko ka an seniya ka an bɔ an julumu kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ nin na subhanallah seli ye seniya ye a kɛlila kelen kelenna bɛɛ ma qui éloigne, qui seniya ka bɔ i julumu bɛɛ la raison pour laquelle aujourd'hui on doit se poser cette question de la prière de Fajr jusqu'à la prière de Al-Isha, Kadam na Fajr Seli faut qu'attacher Isha. Moi, je dois me poser cette question. Comment j'ai fait ma prière de Fajr? Nyenka Fajr Seli Ketchodi, est-ce que j'ai prié avec la paresse? Est-ce que j'ai bien récité les versets coraniques? Est-ce que j'ai bien récité les versets coraniques? Donc, alhamdulillah, neni eyi yɛrɛ ma ɲininka kabini fajiri seli fo seli fana min bɛna na seni fo ka taa se lansara ma anw b'an ka seli kɛla cogo di k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma ala m'o kɛla an faw ni an baw an y'a lɔn k'a fɔ ko seli la prière seli ye nɔrɔ de ye la prière est une lumière nɔrɔ min don adamaden tɛ se ni nɔrɔ ye la cogo si f'i ye kɛ seli la le ye ni ala bɛ ni nɔrɔ labori kan nafolo tɛ ni nɔrɔ d'i ma sanu tɛ ni nɔrɔ d'i ma lulu tɛ ni nɔrɔ d'i ma seli nɔrɔ bɛ bɔ Alahu Taala yɔrɔ le k'a di a ka jɔn ma jɔn minnu kɛlen bɛ k'i mako don seli la seli ala kɛra ko sallallahu man hafaza alayha ko mɔgɔ min ka seli latanga k'a kɛ a waati ɲumanw la kɛra ko sallallahu alayhi wa sallam kana lahu nuran wa burhanan wa najat yawm al-qiyamah ko seli bɛ k'a tigilamɔgɔ ma nɔrɔ ye a bɛ k'a tigilamɔgɔ bolo daluya ye a bɛ k'a tigilamɔgɔ bolo fana kisi ye kiyama don subhanallah anw m'an yɛrɛ ko ma ɲininka bi a yɛrɛ kɛ ko ɲuman fɔlɔ olu le bɛ kan ka fɔ nin dɛ mais minnu yɛrɛ t'a kɛla ka ɲa olu y'a ta bonda wɛrɛ ye minnu yɛrɛ fana bannen bɛ seli ma olu yɛrɛ fana y'a bonda ye n balimakɛ ni n balimamuso e min bɛ kasila su ani tile k'i furucɛ tɛ seli la an bɛ ɲininkali daminɛ e yɛrɛ kun ma fɔlɔ est ce que e bɛ seli kɛla komi ala kɛra ye seli ko fɔ an ye cogo min e min yɛrɛ fana m'a kɛla i dani min yɛrɛ la k'a fɔ k'i ka seli ka ɲi i dani min yɛrɛ la k'a fɔ k'i ka seli ka ɲi alhamdulillahi rabbil alamin aw y'a kɛ to ele min lani min yɛrɛ la k'a fɔ k'i ka seli ka ɲi i bɛ k'a cogo di k'a lɔn k'a fɔ k'i ka seli ka ɲi adamaden sigiyɔrɔma loru bɛ seli kɔnɔ écoutez très bien adamaden sigiyɔrɔma loru selikɛla sigiyɔrɔma loru ni selikɛla sigiyɔrɔma loru kelen kelenna bɛɛ n'a ka sɔrɔ le Alahu Taala bara subhanallah on parle pas de ceux qui ne prient pas on parle de ceux même qui prient an mako tɛ fɔlɔ mɔgɔ minnu t'a kɛla ka d'a kan olu ka kita bɛna ban ka don la mais minnu yɛrɛ kɛlen bɛ k'a kɛ adamaden sigiyɔrɔma loru bɛ seli kɔnɔ nin lamɛn kosɛbɛ dɛ nin sigiyɔrɔma loru e bɛ groupe jumɛn na nin fila cɛ ma adamaden sigiyɔrɔma loru cɛ ma an bɛna daminɛ adamaden sigiyɔrɔma fɔlɔ ma o ye mɔgɔ ye an y'a alimami belebele dɔ n'a bɛ fɔ a ma ko ibnul qayyim ale ko a y'a lamɛn kosɛbɛ ko adamaden sigiyɔrɔma 5 bɛ a ka seli la adamaden sigiyɔrɔma 5 nin kelen kelenna bɛɛ la k'a fɔ nin ka kan k'a yɛrɛkun ma ɲininka a ka seli la a n'a ka seli kɛcogo la a fɔlɔ sinful awwal adamaden sigiyɔrɔma fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko zalimu li nafsi o ye yɛrɛkun tɔɲɔnna le y'a ka seli la c'est à dire a yɛrɛ bɛ kɛ ka seli maa bɛ kan ka tɔɔrɔya lase a yɛrɛ ma a bɛ kan ka jangata lase a yɛrɛ ma an bɛ so faamuyala cogo di o ye adamaden ye
mɔgɔ min bɛ nana don seli la a bɛ fɔ mɔgɔ min ma ko yɛrɛkun tɔɲɔna seli la mɔgɔ min bɛ seli kɛ a bɛ na don seli la seli ka kan ka ko minnu ka kan ka kɔn seli ɲɛfɛ a mako t'o la seliji min bɛ ta a bolo a yɛrɛ tɛ se seliji ta la seliji yɛrɛ tɛ se fari paritiw yɛrɛ bɛɛ ma a yɛrɛ fana seli yɛrɛ a bɛ fɔ seli fɛn minnu ma ko a diyagoya ni a wajibiw n'a sunnaw ale tɛ foyi kalama seliko la nin ye seli jɔsen 14 ye ni nin ye défaut sɔrɔ n ka seli bɛ défaut sɔrɔ cette personne n'a aucune connaissance de sa prière n'a aucune connaissance c'est-à-dire de réparer sa prière ale yɛrɛ ma lɔni t'ale la fɛn fɛn bɛ seli ye kuma tɛ ko ka seli labɛn a bɛ fɔ olu ma Ibn Qayyim ko zalimu li nafsi yɛrɛkun tɔɲɔna an b'a daminɛ fɔlɔ seliji ma allo salam alaikum imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ne wele la question saba le bɛ ne bolo k'i ma ɲininka. An bɛ direct la. N tɛmɛ la direct la sisan ni wele la o yɔrɔ sali ta fan. Ok bismillah. Question fɔlɔ ma komi k'a fɔ ko sali lɛri ka kan ka respecter. Mɔgɔ min ye baara la tele rɔ ni sali lɛri y'a tere la ale baara di yan n'ale donna ale bɛ se ka lasali kɛ est ce que juma m'o la ba a y'a tere la de choix ti ɲɛ i ye baara di yan. Ala m'a nɔgɔya. Amina. Nin ye question ye waati bɛɛ n'an ye seli ko daminɛ a question bɛ poser an bɛ dugawu kɛ Ala ma limaniya di an ma. Adamaden y'a bila i kunna k'a fɔ ko mun na Ala ye n dan Ala ka n dan kun jumɛn kosɔn f'an y'an dan kun dɔ de fɔlɔ Ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni k'a ka adamaden ni jinna da jinna na adamaden da a m'a dan foyi kosɔn a m'a dan foyi kosɔn fo bato donc adamaden bɛ nafolo min ɲinina Ala yɛrɛ fana ko k'an ye harijigɛ ɲini dugukolo ko kan baasi foyi t'o la mais harijigɛ ɲini waati an ye Ala Taala ka danw latanga o le ɲinina an fɛ o le fana kɛla diyagoya ye an ma silama ni e y'i ka baara bila i ka seli lɛri ɲɛ e ye baara fisaya ni e tilala i ka baara la waati min n'i kɔseginna ka na so kɔnɔ i bɛ seli kɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ kɛ to a fili ɲɛna ko baasi t'a la a bɛ kan k'i bila sira de kan i bɛ balo sɔrɔ sira min na a tɛ bɛn ɲa si ma Ala kɛra n'a ka sahabaw bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan jihadi kɛlɛ fanga ka bon juguw bɛ na n'o kama ka na o kɛlɛ seli waati n'a banna sela seli bɛ kɛ Ala kɛra n'a ka sahabaw bolo groupe dɔw bɛ seli kɛ groupe dɔw b'o kɔrɔsi k'a yira an na k'a fɔ ko seli tɛ se benna ka bɔ adamaden ka ɲa si le ma ni ma s'a kɛla a kun fɔlɔ i y'a k'a kun filanan walama i y'a k'a kun laban mais ka seli le fara ɲɔgɔn kan e ka baara fisaya ni seli ye e bɛ na so kɔnɔ ka seli kɛ a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ b'o kɛla o baara yɛrɛ bɛ se kɛla i ma haramu ye hali ni baara ye halala ye mais baara min b'i bali Ala Taala bato kɛli ma a waati la ka Ala Taala ka bato kɛ kɔfɛ ko ye o baara hali ni halala lo silamɛya bɛ baaraw k'i ma haramu ye donc a tɛ bɛn ɲasi ma an y'an jija an ka baara yɔrɔw la n'an bɛ taa baaraw kɛ an y'an jija k'a fɔ an ka patron ɲɛna k'a fɔ an ka contrat la Ala la anw ye silamɛ ye n'aw bɛ se k'an ka pause waati dɔ di an ma an y'an ka seli kɛ o la o le ka fisa n'o tɛ n'i sala k'i to baaraw la a dɔn k'a fɔ k'i sala ka sɔrɔ Ala Taala ka mɔnɛ belebele b'i kɔrɔ ka d'a kan i ka baara fɔlɔ min filɛ tɔ kiyama la o le ye seli ye ni défaut kɛla a la défaut ye mun ye hali n'i y'a kɛ mais m'a k'a kɛ waati a dɔn k'a fɔ ko jankata bɛ adamaden ma kɔnɔ na Ala Taala ko kuranɛ selimanba kɔnɔ fawailun lil musallina ko jahanama balon ko be selila dɔw ye alladhina hum an salatihim sahuna mɔgɔ minnu ye u mako bɔ ka seli ɲɛɲinini na a n'a waatiw kɛli la Ala ko k'olu totɔ jahanama kɔnɔ le o ye seli kɛ mais o m'a k'a kɛ waati o m'a ɲɛɲini ni seli labɛnna a ka kan ka tiɲɛna a ka kan ka labɛn cogo min donc seli ye fɛn ye silamɛya la ale tɛ négocier la k'a fɔ danfɛn foyi ye k'i y'i ka baara fisaya ni seli ye seli le bɛ bila ko bɛɛ la ka fɔ ni ye Ala kɛra bila ni bɛ saya lafɛn kan a bɛ kan ka as-salat seli donc fɛn min don ni silamɛ m'a k'a kɛcogo ɲuman na jahanama o ye ɲɛsin ye k'i makɔnɔ k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛla ni sujet yɛrɛ a caman na nafaba tɛ a poseli la parce que silamɛden bɛɛ b'a lɔn k'a fɔ ko seli le ɲinini an fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ an ka baara n'a bɛ n'i bali Ala Taala bato kɛli ma hali ni baara tɛ haramu ye mais baaraw bɛ se kɛli ma haramu ye ka d'a kan a y'i sogo la k'i bɔ Ala Taala bato ma kɛ waati Ala m'a faamuyali ko ɲuman di la ma.
Inch'Allah. Amina ya Rabbi, Inch'Allah. La question flana parce que je vraiment une mais moi très vraiment fourni mais comme il est cramon le dit il y a une cahier fana fait directement au fait comme il souvent fait safo ko il y a fait que safo sali ko l'air si c'est à la besa sala fitriko ou bien fiema kononi ke han l'air ici comment quand on est sababaye ko leri te safo la kuma kan te sababa ye seleri bena watile wati minu dila ma kwa nya seli ke wala an ka kan ka seli ke o wati ulela Allah taala ko qur'ana silman ba kono ko mo minu kenime ko ka seli watu la tanga ko ka seli watu korosi ko olu de ye Allah taala ka arine chetala wi donc ni ala bana fala ko ka seli watu la tanga an be sa fala chogodi ka fo ko wati te safo la wati minni abe anka programme la ka banka sel wati ma safo be programme mina ambe sel fana programme respecter la chogo min cho anka ka safo fana ta respecter o chogo la donc sel wati be ka ka la tanga l'islam bolo leri le be sel wati kilengile na mbela inshallah ala man be na sababa amin ala sana question sabana fudu ke kole komi na fala chogo mina komi mo ke aye bon kono me ala sali ko jonjon te wunya idum ba foye ata mena donc au bouloma i be se ka démarche du manke ba foye sutra bouloma ata nya e bouloma saria be manyini ngali folo min ke o jani furu ye ke folo est-ce que muso tunga te jogolo aka seli côté lo ya tunta kalama non manyini ngali lo quoi ibe njabi muso tuma cɛ jogolo jani furu ye kɛ a sigila kuneta a nana cɛ ye k'a fɔ a ka selibaliya k'a lɔn furu kɔnɔ le wa walama jani furu yɛrɛ ye k'a ma koɲa ɲɛɲini walama famille ma cɛ la koɲa ɲɛɲini non famille ka ɲɛɲini mais komi an sen tɛ yɔrɔ kelen yɔrɔ ye n'a ye an waati min na i b'a ye a bɛ sali la yɔrɔ ye mais au fur et à mesure allié maintenant ñoo fait fudu wara bankela ya ila saliko ra jantabulu banke ko saliko la jantabulu je comprends pas ay dole kala te do kala ou bien force ay force la le kaya ke ou bien na sauce la wati na ya kala na sauce la wati mais ani muso mi me bongele muso ye willa ka fajiri seli ale te willa ka seli ke o serial be muso bolo mais après fanani après nana tisel la ok mais muso ka lalili kan sérieux jumɛn de d'a ma muso k'a lasigi ka nin fɔ a ɲɛna ni fɔɲa jumɛn ye fɔlɔ muso b'a lasigi k'a fɔ ɲɛ fila tɛmɛna k'a sali k'ale de ka kan ka famille sensibiliser famille ye sali a b'a fɔ k'a wa mais bon a tɛ sɔnɔya quoi ok ala ma sɔnɔya la donc bi muso ka bi ma muso bila kuma la mais o kɔfɛ est ce que muso ka karamɔgɔ dɔ wele ka kuma ni cɛ ye walama ka furuɲalɔn dɔ wele walama ka seere dɔ wele ka kuma ni cɛ ye ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na ka bɛn selibaliya ma non munna muso m'o kɛ donc muso ale préféré mɛ k'a cɛ sutura selibaliya kan mɔgɔlu kana lɔn k'a fɔ a cɛ ti seli la o ka d'ale ale y'i ma kun o kan a kɔni k'a lɔn k'a fɔ a cɛ ti seli la ale de ye silamɛ le ale dila silamɛ le ma furu la a do fɔla ko ni mɔgɔ mɔgɔ ka seli ye k'a to yen ala kɛra ko k'i bɛ jate kafiru cɛ ma k'a bɛ f'i ma ko kafiru muso k'a lɔn k'a fɔ ale ni cɛ min ye bon kelen cɛ biri ban seliko ma ale kɔni ye cɛ sutura la ala sɔsɔ kan hali kiyama don muso tɛ minɛ ala taala bara hein non i bɛ jaabi de kɛ c'est à dire ne y'a lɔn k'a fɔ ko n sigini bɛ muso min kun ou bien cɛ min kun o y'i ban seliko ma ne k'o lɔn n fana tɛ fɛ ne kɔni seko la ne b'a fɔ a ɲɛna mais n tɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna yala est ce que ne yɛrɛ je suis pas complice de ça est ce que ne yɛrɛ fana tɛ cɛ le encouragé la ni ala sɔsɔ baara la
Ok. Alama sonne ala. Kiyamalo adamaden shama mena jahanama sanyo fe ka ben yoro dolema. Parce que Allah Ta'ala ka maɲiningali bina laburi cɛ kan a bina laburi muso kan. Muso i tun bɛ furu min na i ka furu labato di i k'i cɛ wele ni sila jumɛn ye. Ala ne kɔni cɛ tun ye selibaliya kan ne k'a fa ɲinɛ ma m'a kɛ. Ala ne fana ka ma kun tola furu o kɔnɔ ten ma mɔgɔ wele ka na n cɛ ma m'a fɔ mɔgɔ fana ye ko kana kuma n'a ye. Donc muso y'a lɔn k'a fɔ ko kiyamalo kiti belebeleba ma kɔnɔna a ma kɛ komi ale y'i ta kɛ la ko ale le kɛtɔ dɔ la aridinɛ kɔnɔ mais madama n'i ye cɛ le kun kiyamalo cɛ nin fana bɛna ma ɲininka i ka kiti la i fana bɛ ma ɲininka cɛ ka kiti la donc muso y'a cɛ lasigi k'a lali ko a y'i seli a y'a seko kɛ a ye ban fana k'a fɔ cɛ ɲɛnɛ seli ye fɛn ye a ye kɛla ala le kosɔn n'i tɛna kɛla ne bɛna n baramɔlu wele k'a fɔ o ye k'a fɔ i t'i seli la cɛ kɛtɔ réaction nin kɛla o la i kɛtɔ lɔnna k'a fɔ ko jaa n bɛ misaliya dɔ d'i ma n'a fɔla ko muso kana i kɔ don i cɛ ma lafɛn kan ko ni muso k'i kɔ don i cɛ ma lafɛn kan ko mɛlɛkɛ b'i danga cɛ min t'i seli la n'a muso k'a kɔ don a ma lafɛn kan selibaliya a y'o le kɛlɛkɛla wa walama a muso k'i kɔ don min k'a la lafɛn na a y'o le kɛlɛkɛla parce que o y'ale la intérêt le ye ale la intérêt le b'o ye parce que a fɔla ko ale dura b'ale bolo muso k'i ni kɔ don a ma ale ɲinana k'a fɔ ko ale ɲinana ala ta min kɔ ko julumu ka bɔ ale ma ka tɛmɛ ale y'i plaignera min kan donc n balimamuso an bɛ min fɔ wajibiliw la su ani tile ni ala ka muso bɛn cɛ sugu min ma n'a ka seli ye k'a to yen muso y'i seko kɛ k'a wele ni hakili weleli ye ni muso k'a ye k'a fɔ ala la yɛlɛmani foyi tɛ don a la muso y'a lasigi k'a fɔ a ye n'i ma nin dabila mɛ n jasiri ma la ni muso fana m'o kɛ ka se nin cɛ yɛlɛmana ala kɛra ko n'aw ka defo dɔ y'aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw y'i seko kɛ ka yɛlɛmani don a la donc ni muso kɔni k'i ban ka yɛlɛmani don cɛ ka selibaliya la muso fana bɛ julumu sɔrɔ k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛra ni aw bɛ aw cɛw sutara cɛw bɛ sutara kan ninnu la olu bɛ yɛlɛ mais ka cɛ sutara ala sɔsɔ kan sariya tɛ sɔn o ma ɲasi ma ala m'an bɛnna sababa ma inshallah ok shukran barakallahu fikum wa alaikum salam wa rahmatullah an bɛna adamaden sigiyɔrɔma looru min n'o b'o ka seli la an bɛna kuma kɛ inshallah salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah bismillah alhamdulillah mala tano bismillah ko an balimamuso dɔ le yan o de la ko baran kɔnɔ fili n y'a fɛ ka question dɔ poser o la vie de kan kɔ bismillah n na bɔ n ba le n na bara n fa bara fana n cousine allo oui ustaz n tulo b'i la n ko n na bɔ n ba la di n na bara ani na sɔrɔ nin de n fa fana ni lien dɔ y'a ni a na fana ni n fa olu fana sɔrɔ nin de n cousine k'a di n na bɔ n ba la di mais en fait ala problème fɔlɔma t'a mɔgɔ min kɔni ye silamɛ bɛrɛ le a ye sunna a ye salila hali sura a wulila le ka sura sali kɛ a ye alukura n'a kɛra n'a gɛrɛ ye a bara hiji kɛ suɲɛ 2 mais ala problème fɔlɔma t'a min ye elle croit toujours au fétiche et au marabout après c'est elle qui décide tout aussi à la maison même les décisions qui reviennent à son mari, c'est elle qui prend toutes les décisions de la maison. Elle n'a aussi personne qui peut dire, qui peut la conseiller de faire quelque chose qu'elle puisse faire. Personne. Elle a les proches qui peuvent la dire la vérité, mais elle n'accepte pas. Quand tu dis, ah, tu as fait ça, ça, c'est pas bon. Donc, elle et toi, ça ne va plus arranger entre vous. Elle te dira que tu es son ennemi. Des trucs comme ça. La question c'est quoi? C'est quoi la question? La question, c'est ce que je veux savoir. Dans la vie d'une personne qui croit à Dieu,
aussi au fétiche et au marabout? C'est la première question que je vais vous poser. Vous avez des preuves que cette personne-là consulte le marabout? Quoi? Vous avez des preuves que cette personne consulte le... Oui, parce que j'ai vécu chez elle, j'ai fait 5 ans chez elle. Mais est-ce qu'il y a personne qui peut la parler? Hein? Est-ce qu'il y a personne qui peut parler avec cette maman-là? Qu'est-ce qu'il y a personne? Qui peut la conseiller? Conseiller, mais il y a problème. Non, Jani a focal te mo kuma kamena. Est-ce que mo minu ka yeni shetana barata yorolla? Est-ce que alfara la nyonka ka modo lata ko ka kuma na kana clear na ona? Monti fara la nyonka ne, mais allo mo mi na abadi ma mi na kana bora luma doli bai ali bara la to da ki bona ka fa aja yiko me mara ko dola ko sibara o mai ora boloka. Mais attaque là. Ok. Donc alhamdulillah la mano yala. Amen. Bara min kabo ala ini bara be ole flanga fo yaye. Flanga fo te ardina sumata kuma te kuka do ardina kono. Ya fateke flanga fo ma fo na tubila ki yire lasi ala taala manaka tubi fana seni. Hiji kote selu kote fote ni flanga fo yaye denal ni ka hiji ke shuna ke ala ta fe. Ni flanga foya yi donnal ni ka suban sella ala ta fe ni flanga foya yi donnal ni ki kanyama ya beke sundula ala ta fe ala te flanga foya bara foy limna amise min fola awye aw kana se yalla lilati na abramo le ni amasurunya mole awye fereke ka sala lila nal ka karamo milon quartier kono alyo chama dogo boloma tawa kuma na yi o fana chekan ko sabe no ta tigila mo islamika atigi e filis la ba Allah m'a sonné là. Amen. Inch'Allah, on est une question Jabi. Moi, le tu as Jabi, allez faire que. Comme on le tient. Une question Alpha and Wokai. Adem so mon fly, Adem so follow we sing in France. Bisuja celle quoi. Est-ce que sujet avec mana celle gambi? Ibe question me poser avec mana celle gam? Ok, bismillah. Note avec mana celle sujet le cas. Ok, mais ok teria quoi. Bismillah antlo Adem so de France fatna. Adem so follow to ko fatmata. No, I cannot offer. Problem. Adem so furuni France, udara furuni finke ko ina ka do problema. O ka den sa ba so long way. Mais vraiment cambre mai. Parce que ala ta fe mo ala muso pros mili wala ye. Ali wa ko to muso to na fe ka ma de men ngade la pol ni fen ma ba mo si ake ba mo si no minti. Ali la côté là, a different ka o ti kele. Potom alna ka na fudu wosa. Puro sara kambere mai inde yere ka ba kambere mai sa siema ya ina bomba yere kambere ga sunya dra ko killi ke na bomba yere na. Me fudu sara nya inde fudu sara nya mai dia. Parce kambere ni am so kere. Ana so kere min kera, so ka killi ke an ka fonna ko ka ba na ke para kere ne ba ko pa ke para ko. Ake ka ba ne monna na bomba fana makila la kambere mai ne ka ma kambere na mo mai ne ka. Al ko dem so abul fenta dem so tamara France ko sini ko dem so abul fenta o para dem so abul fenta wara o para apparatura e quelques mois après bon ne comme ye France ali muso ma de men ali bon so ka bon ne al wari anne kamere mbara fara ko grasa sa baboti al mak de ko al makamere na mo mai ne ka kamere na mo so na mal men Malmamso. Na Sujet Mimambolo Biole c'est lié. Ça, c'est des sujets qui ne sont pas du tout au lutte bien qu'un sujet, Inch'Allah. Et puis le sujet aussi, c'est un peu famille pour les sujets. Il fallait que kuma do fay kuma kana o lutte kuma bentaye ni cheka musofuru ka fo ate fe ka musola mo yi che ya droit le boy loi ta lu bolo droit ta bolo ka fo ka ita ka ta ko be imposer cheka silamaya la ni furuni mi cɛma i cɛ le ka kan k'a ka loi labori kan i cɛ baramol si tɛ se la loi labori kan
k'a fɔ no a cɛ man ɲi parce que a cɛ tɛ fɛ ka muso baramolu ye o tɛ cɛ ka juguya ye dɛ o ye muso baramolu ka damatɛmɛ n'u ka silamɛya faamuyabaliya de n'i ba ni denmuso dila mɔgɔ ma ka ban i la luwa foyi t'a kan hali n'a ko k'a muso dɔgɔnin tɛ n'a bara a tɛ n'a bara silamɛya la a ya droit le b'o ye n tun bɛ se yɔrɔ min jaabi la dɔrɔn i ka question na o le b'o ye a tɛ k'a fɔ ko ni i balima furula mɔgɔ ma ko ele sa o le i bɛ taa ye waati bɛɛ non 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 n'a ko ko mɔgɔ mɔgɔ kana don a la bon na o si tɛ don a fana na droit le b'o ye silamɛya la inshallah komi mɔgɔ kasiyali nin na an bɛna i ka question nin ale tɛ bi sujet ye quoi inshallah salamu alaikum. Allô, salam alaikum wa rahmatullah. Je suis en train de suivre les lives, mais le question que je vais poser, je ne vais pas poser ça en live. Ok, salam alaikum. Je t'ai déjà pris en live, ok. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Amina ya Rab. C'est concernant le sujet du jour. Oui. Vous savez, Imam, pour nous qui sommes mariés, il y a au fait, il y a un problème dessus. Mais enfin, c'est vrai que il y a ou bien des recommandations de Dieu. Mais quand tu sais que tu vas faire un reproche à ton mari par rapport à sa manière de prier, généralement, Imam avait la bonne discussion de monsieur Tché. Par exemple, lui, il se permet de prier. Bon, à quoi tout là. Quand tu fais la prière, on ne doit pas voir en dessous de ton dos. C'est pas joli à voir. En plus de ça, cellulaire, au fait, avec cellulaire. Mais cellulaire, il respecte un tableau. Par exemple, Fadil, ne veut oublier quand il est 3h30. Mais comme lui, il travaille il doit sortir pour aller au travail vers 5h. Atena ouvrir ka série ke à l'air la fona ouvrir là peut-être 5h ou 5h moins avant la série ke katara. Et puis en plus de ça, il y a là au cas grain bizarre, no beta siki grain na kaparo ke cellulaire côté jati fouille no voilà grain na 5 ans so kono ou en gros les beke nyoma si. Quand tu te plains par rapport à ça, la suite on la connaît au fait. C'est-à-dire Hey, avec un mancane, parce que l'homme n'apprécie pas qu'on lui fasse des reproches par rapport à certaines choses. C'est-à-dire, ils sont tellement orgueilleux, au fait, ils ne veulent pas aller fort. Même l'histoire qu'elle a, il n'y a pas la Jobala, mais ils ne vont jamais reconnaître. Il y a certains hommes, certains hommes qui sont comme ça de nature, au fait. Donc, quand c'est comme ça, souvent, il n'y a pas de camp parce que tu sais, ça va aboutir à quoi? Avec la banque, moi, personnellement, on le béné kakai. Le bas du dos qui sort parce qu'il porte un t-shirt. Moi-même, j'ai acheté des boubous pour lui pour que Abba Sutra a la tuamna, mais c'est peine perdue. Et de deux, s'il doit faire la sieste ou bien l'année à quoi il a ouvert spécialement cellulaire kama abena banga sunoro la na le ouvrir la l'air ngati sa baisser. Voilà, si on a comme à tisser la baisser le matin à quelle heure il est là et puis à quel jour fanani en fait. Voilà Manoela. Amina Yarabi. Mbalmamso, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire. Déjà, tu as déjà classé l'affaire. Au début, j'ai dit que vous ne serez pas d'accord avec ce que je vais dire. Oui, c'est ça que vous me connaissez très bien. Oui, effectivement. Alhamdulillah. Pourquoi je dis que je ne suis pas du tout d'accord? Pourquoi classer déjà une affaire en sachant qu'en classant cette affaire-là aussi, je risque même d'avoir des péchés. Effectivement. Donc cela veut dire que ce n'est pas du tout normal. C'est-à-dire, Kodobé, mandable à la fois, ni mandable à la veine manga. Donc comme à ton manga, il y a un koyi katoy. Et pourtant, là, ce sont collés. Ça, c'est côté la prière. Je te donne un exemple. Tu me réponds.
Si, ni cheka dlomi, un exemple quoi. Cheka dlomi ka do muso kambona, muso islama de, aya cheye asuni na dlomi. Et puis cheka longo ka makoba muso la. Muso mi mesla alanya, est-ce que muso be se ayere labla la a cheye ka soro a che sunni wala ma cheka dlomi? Non, ne be le nyingala quoi. E kana ne yere ka wajibilita kan juse, ne be le nyingala. Est-ce que ne aide ce sonama, c'est un exemple que j'ai donné. Ça dit tchè blomi, muso ya ye ka fo tchè bloba kan lo kasaba fait. Tchè do la so kono tchè refana ka makoba muso la. Si c'est toi, e be na réaction du maké. Voilà, donc le fait que muso be na décision ferme ta quoi tina re labla tchè. Mais muso do bo re labla tchè en disant que ni man re labla e akana na kuma chama ka akana na manga. On a vu trop de cas comme ça, j'en connais personnellement. Voilà, alhamdulillah, Dieu merci alors. Donc seli fana ya kaka bonini kelengena be. Wallahi Allah Ta'ala ko Qur'an selman ba kono ni name ko sabe. Suratu Maryam kono fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salat wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ko mo do nana mo nyuma ko fe mo do ye mo nyuma no labla. Olu namin kela olu yo kanyana ya ke o yeseli ye ka toy o yo makobo seli la o yere fana ma kela mota kela ka jogo nyumana olu tuna oni diana ko o tuna ko mi ye gerana sigi min fo o tuna o ka gerana sigi ko ka selileru ko o ke ko fe ko ye o yo ka bara uta ka selileru ke ko fe ko ye o yo ni diana ko uta ka Allah Ta'ala ka selwatu ke ko fe ko ye fasawfa yalqawna ghayya. Ala koko nunu bentoni jangata ni bono belebele de ni aya be di ala kera madomi jibila ya faye ala kera koko ala be kashila ala atudayyi ummati as-sala ene manton kato imako bola sella abe ni fola ni kashi abe ni fola ni kashi ala kera nyaji be bo hinale kama mantomi. Donc mbalma muso ni kasugu kano koma ba kela ta kela ke watila muso kana kuma chama mafle kana mankam mafle a cebe islam kan islam mate ayere be seli min kala ayere diana wati ko seli nyama jahannama ala yo fo qur'ana kono Allah Ta'ala ko inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ko seli ale Allah Ta'ala seli ke dia boyaye awati la mu'minin de kan ama fo ko islama de parce que aba donc fo ko islama o bena ke o yere diana watula. Donc mara surunya bolo ma seli ka kan ka ke seli la bolo le wati la ala ye wati min dika ko ka kala wati min fana ala ko ka ya dia boya ko ka ke watu la mais kuma kan be nyasin joma o ye muminu minu ba bo yera la ka seli ka ke wati la. Donc mara surunya bolo ma ye ka min kala ni abe ko mi be kan ga do fara ni che ka baraka e be kan ga ni che encourager barani na Islamaya la ini ke wali min keli kaka ibe do fare kala lalili kanka ni ya ye ka fo kuma chogo amoba la monela mais c'est kuma na e wati kere ni mula minu be do ama ka seli importance foye ka yera la ka fo ko bara folo min filato kiyamal wole seli al na ya ka demba ya ta ka dona ka demba ya comme Islamaya fo chogo mi mais ni de fo yela ka seli la ay bara minu ka nyana ma la cité na fanya ma kiyamado. Donc yi dija ka lalili ke jogo min mala mi eseli négliger li ataka la ke wati anye réponse folo min di ambam so temenima ni ya ye ka fo kan la lilikante na fanyana a chamana ebe action B tenter entre nous j'ai l'impression que vous les femmes vous aimez protéger tellement vos maris, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Non, laisse-moi un peu parler. C'est tout à fait normal, on doit protéger son mari, on doit veiller sur son mari, on ne doit pas exposer son mari. C'est tout à fait normal. Mais tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne les recommandations de Dieu, un homme qui délaisse les recommandations de Dieu, un homme qui délaisse son Seigneur, la femme n'a pas le droit de protéger ce monsieur, la femme doit conseiller ce monsieur. Si la femme voit que ses conseils n'a pas d'impact, la femme doit changer de système. C'est-à-dire appeler un imam ou appeler un membre de la famille pour que même s'il ne va pas apprécier. Okay. C'est ce que je veux dire, même s'il ne va pas apprécier, Inch'Allah. D'accord, ok. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Je voudrais aussi savoir
Par exemple, tu avais au là, et puis ce qui s'est passé au travail, il t'explique, vous parlez de ça, et puis à alors, collègue ou est-ce que oui, si comment nous faut na teru tolo do to ala na ke to dimina be do abunda kono sinon kam no ma kutu nyuma fo bashi to lula. OK, d'accord. Merci beaucoup imam. OK, salam alaikum. Wa alaykum salam tullah. OK, assalamu alaikum. Wa alaykum salam. OK, bismillah. Allô? Oui, ala antlo bila. Salam alaikum ustaz. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Me faka mbalema muso ntubedina, me faka kuma dole son sila quoi. OK. Parce que muso ni chete kelen. Parce que question fla le nyanga mena nyona. Igo ni be kere la bi de me bagati lani. Amano. Okoro edi. C'est-à-dire ni muso do ni chebe toromi. Ani ni chete seli kanya. Ne kɔni bolo mɔgɔw bɛ se k'i dɛmɛ dɔrɔn min ta fan kan ni seli ta fan ye parce que seli ye sutara le ye mɔgɔw ɲɛ t'o la mɔgɔ bɛ se ka seli kɛ so kɔnɔ a bɛ se ka bɔ ka taa seli kɛ misiri la misiri la mɔgɔ de bɛ na preuve ni fɛnw di les preuves donc min ta fan oui, maloya ko ye an ya religion la. Selibaliya tɛ maloya ye quoi. Non, mais la kuma le fɔ. Parce que an ka kow le ɲagami quoi. Ah, OK. Du coup, n ka kuma le fɔ. OK. I ka ye nɔ. I bɛ taa fɔ dɔ ɲɛna sisan ko cɛ tɛ seri. A b'a fɔ a sutara a k'a fɔ dɔɔni. A b'i lali. Mais n'i bɛ taa fɔ dɔ ɲɛna sisan ne cɛ tɛ fa dɔrɔn la dɛ. A bɛ n'i jaabi o stade. Ali il faut que ça caboye. On a dormi peine fanga bulia kat me selbalia kan quoi. Selbalia kan ya kuma bitene quoi. Du coup c'est souvent quand on veut qu'il a foyer kono il est là talon il tient astramaya tete mama bia bila ka fo kenema. Il a ya kuma famille ake. Si je vous comprends très bien oui. Et puis c'est ça il est là chef il va le faire afficher pour rendre le boulot tatiboka. I bɛna kɛ cogoya dɔ i cɛ kɔ cogoya dɔ la mɔgɔ yɛrɛ bɛna jigi i la e ka ye nɔ ustaz ne tɛ hakɛ to ye n toro jigi la ka se a tɛ komi n bɛ dɔrɔn min fanga de yala ka tɛmɛ seli kan n bɛ majorité kuma de fɔ la quoi donc ne y'a kuma b'o yɔrɔ tɔgɔ yira franchement di an caman cɛw cɛ caman bɛ yen I kalo ya seri tete I kalo ya seri mafani tete mais musoya kama il est de loi de vérité ka sigi cɛ kan parce que a bɛna fɔ de ko muso ni a caman kɛ a sigi tɛ ultime ile ya ala sira lɔn donc ne y'a kuma b'o yɔrɔ tɔgɔ de la quoi Inch'Allah n ye I ka kɔrɔfɔ mɛn I ye min fɔ c'est vrai bi an ka sigida n'an ka ko ɲɛɲɛw la Dolomina manigini me bi an ka sigida la ka tɛmɛ selibali kan I bɛ silamaden ɲɛ a b'a fa ka so kɔnɔ a ye seli ye k'a to yen mais ni mɔgɔ min ka dulɔmin damina bɛɛ bɛ a fɔ Ala la a ye kojugu belebele kɛ et pourtant selibaliya ni dulɔmin selibaliya julumu ka bon miliyari yirika ka tɛmɛ dulɔmin kan parce que kuma filɛ han ko fɛn min filɛtɔ I ka baara fɔlɔ min filɛtɔ kiyama la ko le ye seli ye ko ni defo yela la ko baara tɔw tɛ filɛ hali ni ye duniya bɛɛ kɛ misirijɔ ye hali ni ye duniya bɛɛ kɛ baara ɲuman ye mais baara fɔlɔ min filɛtɔ ale bɛ komi visa don non ni defo baara yela baaraw la o bolomala jumɛn bɛ e ma tuguni kiyama don e ka ɲa ni ka tiɲɛni ni ka juguya bɛɛ bɛ seli le ma fɔlɔ o kosɔn ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko al ahdu bayni wa baynahum as-salat ko anw silamɛw an ka danbe ni an valeur ani fɛn min bɛ an kɛ silamɛ ye ani fɛn min tɛ an kɛ silamɛ ye fɛn min bɛ an ni silantanw bɔ ɲɔgɔn ma o de ye seli ye donc ni silamaden ye seli ye k'a to yen tɔgɔ wɛrɛ tɛ la a bɛ fɔ a ma de ko kafiri anw bɛ ɲigi mɔgɔ minnu la k'a fɔ ko silamɛw tɛ ni mɔgɔ min fana banna seli ma i silamadentɔ e ni mɔgɔ olu bɛɛ bɛ kelen Alahu Taala fɛ
tumado silama tɔgɔ b'i la silama jamu b'i la i bɛ silama du kɔnɔ silama muso b'i bolo mais Allahu Taala ka jate la e bɛ jate kafiru le cɛ ma kafiri bɛɛ ye na kelen fa kelen donc an y'a dɔn k'a fɔ ko seli baliya julumu ka bon a julumu ka bon ka tɛmɛ julumu bɛɛ la ka fɔ ni ka da ka silamɛya jɔsen looru filanan don donc ni muso cɛ ye seli ye k'a to yen komi i ye misaliya min di muso dɔw bɛ se o cɛ sutarala ala sɔsɔw kan mais ni dulɔ min banna daminɛna ka ban komi olu b'a ye k'a fɔ dulɔ ye fɛn ye an ka sigida la dulɔ min ma ɲi haramun don a bɛ mɔgɔ valeur b'i la et pourtant selibaliya yɛrɛ de b'i valeur b'i la ka tɛmɛ dulɔ min kan donc an bɛ dugawu kɛ cɛ minnu bannen bɛ seli ma ani muso minnu bannen bɛ seli ma an'u ta kɛla kɛ waati o y'a dɔn k'a fɔ ko n'u sala k'o to silaw kan Allahu Taala ka arijinɛ bɛ haramuya u ma Allahu Taala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ Allahu Taala ko ko fawailun lil musallina ko jahanama kɔlɔnjan k'o bɛ selila dɔw ye selila jɔnw don alladhina hum an salatihim sahuna mɔgɔ minnu tɛ seli k'a kɛ waati o t'a ɲɛɲini a bɛ labɛn cogo min o y'o yɛrɛ laɲinɛ o ka seli kɔ Allahu Taala banna ko walladhina hum yura'una ani mɔgɔ minnu bɛ seli kɛ jama ye seli olu t'a kɛ dɛ mais ni mɔgɔw y'a kɛ daminɛ u wuli ka kɛ ni mɔgɔw ye o yɛrɛ fana man di Ala ye non seulement i t'a kɛla ka ɲa ou bien i ye mɔgɔw ye ka wuli k'a kɛ Ala ko k'a t'o fana fɛ donc seli ye fɛn ye silamɛya lɔsen looru la ale kelen pe de dila Muhamadu ma sankolo 7 sanfɛ a nafa ni a importance kosɔn Ala ye Muhamadu welele invitation spéciale k'a d'a ma donc ni silamaden min k'i ba ma a kɛla muso ye a kɛla cɛ ye k'a to i ka furu kɔnɔ k'i sigi ni to a kun ni muso banna seli ma y'i ta kɛ lalili ye n'a m'a lamɛn somɔgɔw de bɛ muso la sariya bɛ o baara le ɲini fɛ o kosɔn k'i kana muso ta f'a ka kotigi ye di min y'a fa ye walama mɔgɔ min bɛ lɔ a fila place la mais muso le bɛ kun muso banna seli ma e ye ko bɛɛ kɛ e don muso min b'i ka mara la a fɔla ko baara 4 mɛ walama 5 ko ni muso y'a kɛ k'a bɛ arijinɛ bonda segi a b'a bɛɛ la ka fɔ ni nafa ta muso min y'a ka farida seli looru seli a bɛ daminɛ o de ma k'a ka sun don sunkalo don k'a ka taafe jala la tanga cɛ bɛɛ ma ani fana k'a cɛ kumakan labato ko arijinɛ bonda segi kiyamalon a bɛ fɔ k'a y'a ɲala tɔmɔ a la kuma daminɛna seli le ma mais muso min ma seli kɛ a sɔrɔ o bɛ na don arijinɛ kɔnɔ donc jani muso ye t'a don jahanama kɔnɔ ele kana kɛ sababu ye k'a la don jahanama kɔnɔ n'a m'i ka lalili mɛn y'i seko bɛɛ kɛ muso somɔgɔw wele y'a fɔ o ye aw y'aw denmuso min diyan ni tɔgɔ gbɛrɛ le bi aw denmuso la n'o tɛ silamamuso tɛ tuguni aw denmuso kɛla kafiri ye n bolo donc n ye n seko bɛɛ kɛ a tɛ kan ka changer n b'a ɲini aw fɛ aw ye dɛmɛ kan ka se a yɛlɛmana ni muso somɔgɔw fana ani seereyaw y'o seko kɛ ni nin ma sɔn k'a ka selibaliya dabila nafa foyi t'i la ka to ni muso ye muso min k'i ban seli ma muso min y'i ban seli ma a bɛ kan ka den sɔrɔ e ye ni e sala est ce que e denw kɛtɔ seli la voilà donc e bɛ jɔnma nata bi i den minnu ka kan ka duwawu k'i ye e denw ye kɛ selibaliya ye muso jogo kosɔn a tɛ bɛn silamacɛ ye kɛ ni kafiri muso ye a tɛ bɛn silamamuso fana ye kɛ ni kafiri cɛ ye tɔgɔ min b'o la o don ka d'a kan kafiriya kuma n'a fɔla a bɛ mɔgɔw choquer ala kɛra de y'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye seli ye k'a to yen k'a bara kafiriya donc an bɛ Alahu Taala dali k'an kɛ seli kɔlɔsibagaw cɛ ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛra est ce que n balimamuso n bɛ ɲininkali dɔ kɛ est ce que anw silamadenw yɛrɛ mako bɛ bi k'a fɔ ko ka anw ka seli bila duti la bi an ka furu kɔnɔ a bɛ cracher la ustaz ko di n ko anw silamadenw est ce que bi ne ni aw cɛw ni muso est ce que ne ni aw dɔ la kelen ka seli ka kan ka kɛ sika ye an ka partenaire bolo bi furu la non ni lutigi ka seli ko kɛla sika ko y'a ka denbaya cɛ ma est ce que o tɛ kuma suru ye a lutigi yɛrɛ ma n'a bɛ taasi ka miiri a maloya ka bon ustaz ele min ka kan ka jɔ n'i ka denbaya ye ka seli ko fɔ ye ni ele yɛrɛ ye seli ye k'a to yen ala est ce que e tɛ taasi ka miiri yɛrɛ ma donc an bɛ Alahu Taala dali ala hakili ɲuman di lutigi bɛɛ ma ni muso kelen kelenna bɛɛ amina inshallah la dɔm la amina barakallahu fikum assalamu alaikum ustaz ala tere mo ala yɛrɛ ka mi bon mi a direct suivi la quoi ni bɛ seli ka côté
Donc, me fait qu'il voudrait, mais c'est ce qu'il voudrait, comme mes baraqueurs là, c'est ce qu'il voudrait. Donc, je vais vocal blayer quoi. Donc, je vais se vocal pour la bla direct là pour que se conseil d'audience parce que ne chef là, voilà à te série. Avec série wakati m'kaire jamais comment na ka sega do fa fa ben mais on le metto ka kuma ni me série ma dal wate sabare ka wuri ka série dum sanu be korberla en boru ni ne ma fongo ka min ke utike ate série amaka comme ni mo dal den atala ne chetala karana ka aka karan lo aka kurana lo mais série a la série ka gbara ma de ne malo ne be se ka min ke malo ne ka malo me se ka min ke ka poupe avec série on me comment jusqu'à présent je parle tous les jours je parle on me comment l'air vraiment me comment l'air donc je vous laisse savoir ce qu'a conseil me dit quoi s'il te plaît merci salam alaikum Enfin, l'outil plus précisément, je m'adresse à mes frères en Allah. Bi amka slamaya kuma digi anya slamaya kuma suru anka so kono. Bi anya slamaya dambe be anya slamaya dambe piétiner. Cheya be bi moro kenime ka cheya fo wallahi muso kafsa no yebi. L'outil muso do le kuma ka mete kon chete selila aya se ko beke e mbalma che. Bolo malad mame e bolo dugukolo koka idisi min wagani min nyina ani kenime ka jini sereni min duila. I kanime ka luneti min dunya la ani ka kepi du kuna abe kono ka fo ko ni ne nyanamaya ye e ma don ka fo ki dana Allah taala bolo ka bo ji ani bogole la ele dana Allah taala bolo ka bo ji le la ji min ka fege ete foye Allah taala nyakoro e be selibaliya min kela ya bla kuna ka fo ko ate foye bo Allah taala ka masayala I ka selibaliya ni lutigi kelengele nambe che kelengele nambe minu muso be kele no ye selikola minu muso no yo lakunu ko ye seli obe kele boala nkame awdema aw ye tasi kamiri Allah taala ko ala yazunnu ulaika annahum mab'usun e ko nunu ta jigila ka fo ko londone alabena o lakunu ko manyininga li yawmin azim minu manyininga lombelebele la lomin jatige kabo ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun nunu ma lon ka fo ko ni alabena adamadon lakunu saya ko fe ko lajo kiyama kene kanwa ciao auti sabarika ya auti sabarika au yero kuma fle dunya ni talaka bla au hakilini au dusukuni au farkolo la au te foy don na foloko au miriya te foy ye fone na folo soro na folo nyini bani kala sababu ye ka au dana kumi ko so mi ala batoli fianyala auma au nyina na ala taala ko ele te mirika tasi ele muso ya fo kui sabari kui seli est-ce que e kakan ki i yero nkorota ni ebe dambe kodo ni dani mala ko eye dametigi ye kuye fabadenye I fa slama I ba slama e bani me selima I muso le bi dali ala ko son kiye selike e mbalmache yislama ya jasi mbalmache wallahi yislama ya laka kanatiye mbalmache yislama ya noro I kanime ka faraslantan kan ka slama ya noro la be duguma subhanallah yala est-ce que neni aw akakan ka fo aw ma bi anw ye cɛw ye anw minnu ka kan k'an ka denbayaw lasu seli la ko anw fana ka denbaya ye anw dali bi ko an ka seli kɛ bi musow caman sɛgɛnni bɛ nin de la a caman jɛnim'o ta kan ko ni n ye kuma k'a bɛ kɛ mankan ye ni n yɛrɛ y'a fɔ a somɔgɔw ye somɔgɔw tɛna kuma ladi ala da dɔw yɛrɛ bɛ weleli kɛ ko usaz an ye weleli kɛ ɲa bɛɛ ma n'an ye o ka sokɔnɔmɔgɔw wele o b'a fɔ ko a bɛɛ dɔ to I ka kaburu kɔnɔ cɛ yɛrɛ bamuso le bɛ nin fɔla a buramuso ma I buramuso y'i wele ko I denkɛ lali ale sɛgɛla I denkɛ lali la ka selibaliya la buramuso dɔw b'a fɔ musokɔrɔbaw b'a fɔ buramuso ye ko a to yen ko a bɛɛ lataw ka kaburu kɔnɔ le ala an faw ni an baw yala est-ce que anw bɛ se continuer la an ka ɲɛnamaya la tan ka I ka ɲɛnamaya kɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min ye seli ye k'a to yen mɔgɔ min ye Ala taala ka diina jɔsen 5 belebele kelen ye k'a to yen k'i mako bɔ a la e bɛ dususuma sɔrɔ di I ka ɲɛnamaya la e bani bɛ seli kɛ cogo ma e bɛ nɔrɔ sɔrɔ cogo di I dusukun na e bɛ kanda sara cogo di e bɛ I ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ kɛ stress le fo ka se saya ma parce que ye Ala taala ka seli ye k'a to yen e ɲɛna k'a fɔ ko seli to n'i bolo e bɛ dususuma sɔrɔ n balimakɛ I tɛ dususuma foyi sɔrɔ I tɛ lafiya sɔrɔ parce que selibaliya min b'i bolo ni a kɛla I ma komi Ala la n'i m'a kɛ foyi t'i la aw ye Ala taala ka jɔnsenmaw ma filɛ aw ye Ala taala ka Ala ɲɛsaranya jɔnw ma filɛ
ni nunu ni seli wati temena o kan ko to kewali la odusuku mislanda na subhanallah o farkolo be yere parce que ba donc ka fo ko belebele le keto bolo ni ko mi to sela ko yi nunu bisla alanye o be selu ka kewati ula o be selu la tanga e an fawni an baw muso ameni fo aw ye sanga ni wati be aw te sabari ka ka furu nyanyini jana o ye do furu laba aw te sabari ka kew mafla jana yesgo kumba aw munu soso ni me fonyeta tubabula cɛ minnu bɛ tubabula aw t'o jogo ɲɛɲini ba komi an bɛɛ natani bɛ nafolo kan n bɛ na cɛ nin fɛ foyi t'a la parce que a ka maa fa dɔn silamɛw don a fa ye alimami ye mais ale tɛ seli la dɛ a ba ye misiri muso belebelew cɛ ma mɛ a den t'o jogo ɲɔgɔnna ye dɛ alimami belebele joli bɛ yen bi n'o o denw tɛ sila kan an balimamuso dɔ yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ ko n cɛ ka kuranna kalan walahi n bɛ n kali ala la anw ye madarasa den de ye madrasa den min bɛ tunkana n'o ye silamɛya kɛ kɔfɛ ko ye o ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ minnu ma madrasa kɛ ceux qui sont allés dans les écoles coraniques wallahi ce sont eux qui non seulement ils négligent la prière ils ne prient pas à l'heure olu bɛ komi layiru le b'o o ni alaw taala ni ɲɔgɔn cɛ parce que muso bɛ kabakoya e min yɛrɛ ye madrasa kɛ i ye kuranna kalan mɔgɔ minnu ka jugu alaw taala ma ni bɛɛ ye dugukolo kɔ kan silamɛdenw cɛ ma a fɔlɔ ye madrasa karamɔgɔdenw de min kale alaw taala la je vous parle en connaissance de cause ni madrasa den bɔra k'a yirila ko nin ye madrasa kɛ a yɛrɛ janfa la il y a un comportement mafia avec la religion tu te poses la question mais est-ce que cette personne là a étudié l'islam ils n'ont absolument rien à voir avec la religion on a l'impression qu'ils ont signé un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire Allah les a autorisés, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais, au koso, kalan ani limania te kelenye, kalan ani alanya saranya te kelenye, note shetana nyon lonin kelate. Ebe dunia lonin kela ou fonyanya, shetana nyon lonin kelate. Satan avait la connaissance. Allah lui a donné la connaissance. Shetana tun jatenimeni lonin kela belebele ou chema. Mais, shetana na ka lonin. Aya yere to yere la baya bolo aya yere yo kuna boya bunda kono meni fo awye aw munu ba fola ko aw chaw ye kalange kalani alanya salanya te kelenye de ne vous focalisez pas sur ça mon mari il a étudié ayere jamfala madrasa la ayere ye terminal ke ayere tala université la ayo bela ka foni ye ka toy mo munu kana ka bele alaw taala mani beye bi ole madrasa doni mɔgɔ minnu ka jugu silamɛya diina ma ni bɛɛ ye bi o le ye madrasadenw ye mɔgɔ minnu bɛ silamɛya diina sabote bi ka tɛmɛ bɛɛ kan bi o le ye madrasadenw ye a bɛɛ tɛ dɛ mais a caman caman ye madrasadenw de ye mais ni ninnu dusukun banna ja la e ni muso bɛ bon na e bɛ se kuranna kalan na e ye kalan kɛ ala y'i ladiya e muso le bɛ na ka na e daluki ye sabari ka seli kɛ est ce que e fa y'i ka kalansara minnu sara e ka kalansara minnu sara la est ce que nin tɛ kɛ e ma balo ye kiyamalo i fa yi do madrasa la silamɛya ni lɔnni de kosɔn ala ɲɛsaranya de kosɔn i ye se k'i ka diina dɔn mais e ka madrasa la taa kɛli ma komi i ma taa madrasa la parce que ni mɔgɔ yɛrɛ ye e jogo ma filɛ mɔgɔ bɛ siran yɛrɛ k'o den don madrasa la et pourtant madrasa tɛ adamadenw lawaraya la a bɛ adamadenw bila sira ɲuman kan ka adamadenw ladi ka jogo ɲuman di adamadenw ma silamɛya faamuyaliko ɲuman ka matière ko f'i ye ka hadisa walawala ye ka kuranna walawala ye ka fiku ko f'i ye ka tajudu yanyira ka lebe kurannaw kalan cogo minnu la c'est à dire ko ko bɛna si i ka ɲɛnamaya kɛ ko ɲuman ma madrasa b'o o le sira la ka i ye mais madrasadenw warayani ne ka ca bi an bɛ waati min na ka tɛmɛ waati bɛɛ kan ko si tɛ wara olu ma hali ni wajibilikɛla ye wajibili k'o kɔrɔ a t'o lasilan parce que ale ko k'a ka ni ɲɔgɔnna kalan bɛɛ b'o de fɔ ah mais tout ce que lui dit là moi j'ai déjà étudié c'est-à-dire ko photo ale tolo do la bɛɛ la mais défaut kelen bɛ min m'ale la kumakan min bɛ fɔ la n'a ka kan ka dusukun ɲigin a tɛ se foyi kɛra ale dusukun na kɔ donc an b'a fɔ an bamuso ye a kana cɛ ka k'a bɛ se kuranna kalan na o ni ala ɲɛsaranya tɛ ɲɔgɔn ye sira la alaw taala ko mɔgɔ min ala kɛra ko a ka kutuba la hiji kɛnɛ kan ko mɔgɔ min ka fisa alaw taala yɔrɔ mɔgɔ min ka di ala ye mɔgɔ min ka fisa ni an bɛɛ ye o le ye mɔgɔ ye mɔgɔ min silanna ala ɲɛ a ma fɔ ko mɔgɔ min ka lɔnni kɛ dɛ lɔnnikɛla caman bɛ yen olu tɛ silan ala ɲɛ kunfin caman bɛ yen olu bɛ silan alaw taala ɲɛ donc an balimamusow seli kɔnɔ adamaden sigiyɔrɔma looru bɛ seli kɔnɔ an bɛna kuma a sigiyɔrɔma looru kelen-kelenna bɛɛ kan an y'an tuloma lɔ a la kosɛbɛ an minnu kɛlen bɛ ka seli kɛ tuma dɔ jogo dɔ bɛ an na o jogo alaw taala ta fɛ a gurupu fɔlɔ olu ye mɔgɔ minnu k'o yɛrɛ kun tɔɲɔ ka seli la o ye mɔgɔ jumɛnw ye
mɔgɔ min tɛ se seliji ta la défaut bɛ k'a bolo a ka seliji ta la mɔgɔ min bɛna na don seli la saratu minnu ɲinina fɛ fɔlɔ a condition si ma dafa o kɔrɔ ye di an balimamuso dɔ ye kuma dɔ fɔ sisan o bɛ don a kɔnɔ ni cɛ seli la a barakɔrɔ bɛ kɛnɛ ma a kɔ bɛ kɛnɛ ma cɛ seli la ka sɔrɔ a sutara ma damina a barakɔrɔ f'a kunberekun ni seli la dereki min bɛ doli la tiriko fasani don dereki ɲumanw b'a bolo n'a bɛ taa ka sunkurutigɛ yɔrɔ la a b'a yɛrɛ bila a ka vɛsi ɲumanw la a b'a yɛrɛ bila a ka basa ɲumanw la ka parfum ɲuman fiyɛ a kan mais n'a bɛ Alahu Taala bato i bɛ tiriko dɛsɛni dɔ le y'a la n'a bɛ ruku kɛ a bɛ tiriko ni sama k'a sama a kɔ bɛɛ bɛ kɛnɛ ma mɔgɔ min n'a bɛ seli ka sɔrɔ saratuw ma dafa Ala t'a ka seli fɛ seli t'a tigilamɔgɔ ye Ibnul Qayyim ka ladilikan 5 mɔgɔ min bɛ seli ka sɔrɔ seliji ma t'a bolo seli t'a ye a yɛrɛ tɛ se seliji t'a la a banimɛ k'a ɲɛɲini seli t'a ye mɔgɔ min fana bɛ seli ka sɔrɔ a fari sutaranin tɛ seli t'a tigilamɔgɔ ye o ye adamaden groupe fɔlɔ ye groupe fɔlɔ min ye seli kɛ ka sɔrɔ donfani min b'i kana y'a kɛ ni y'a don ni seniya kɛli ye wallahi cɛ dɔw bɛ yen n'o bɛ baara yɔrɔw la baarakɛ fani minnu b'o la n'o nana ɲɛgɛn na o t'o yɛrɛ seniya ɲɛgɛnna taga la n'o tilala ɲɛgɛnna taga la ɲɛgɛnnaji bɛ se o ka fani ma a bɛ se o fari ma o t'o yɛrɛ seniya ni ji ye olu fana bɛna se yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ka seliji ta ka seli ale ɲinana k'a fɔ ko ɲɛgɛnɛ min kɛla n ka duloke kan walama n ka kurusi kan walama n farikolo kan seli tɛ se kɛla n bolo ka nɔgɔ nin to n fari kan fo n ye n yɛrɛ seniya i nɔ ɲɛ taa ɲɛgɛn na hali ni n bɛ baara yɔrɔ la n ye ji ta ka n yɛrɛ seniya walama ni ma ji sɔrɔ bɔda dila ma ko n bɛ se filaburu ni kabakuru ta la ka n yɛrɛ seniya ɲɛgɛnɛji kana se n ka fani ma cogo min walama n fari ma cogo min mɔgɔ mɔgɔ selila muso ni cɛ ka ɲɛgɛnɛ to i fari ma walama i ka fani na a lɔn k'a fɔ ko seli t'i ye ala kɛra sɔrɔ salam lɔn dɔ a tɛmɛtɔ kaburuso la a ye kaburu 2 ye a ko ninnu bɛ kan ka jangata ko ninnu ma jangata foyi la ko fo ko fitinin 2 a fɔlɔfɔlɔ ye min ye ko nin tun ye mɔgɔ ye n'a tun tagala ɲɛgɛn na a tun t'a yɛrɛ seniya ka ɲɛgɛn na taa kɔfɛ ɲɛgɛnɛji tun bɛ seri a ka faniw kan ɲɛgɛnɛji tun bɛ kɛ a yɛrɛ a fari kan donc ale t'a yɛrɛ seniya ka bɔ ɲɛgɛn na musow komi cɛw donc an balimamusow i ka donfani min bɛ doli i bolo ni ɲɛgɛnɛji b'a la m'a fɔ ni ɲɛgɛnɛ bana bɛ mɔgɔ minnu la n'an kan t'olu ma n'a bɛ f'a ma ko musalisalatul bawl donc ɲɛgɛnɛ bɛ i ka fani min na n balimacɛ ni n balimamuso n'i ye seli kɛ n'a ye n'i tilala seli la dɔrɔn i ka seli bɛ mɔn komi ballon k'i bon n'a ye ka d'a kan seli tɛ yɛlɛ Alahu Taala bara donc donfani min ka kan ka don i bolo i ka donfani ye seniya ka d'a kan i lɔtɔ i mari i danbaga Ala le ɲɛkɔrɔ i farikolo fana ka kan ka seniya ka d'a kan i kɛtɔ Alahu Taala le kumaɲɔgɔnya la farikolo ka seniya ani donfani ka seniya o fana ye seli saratu dɔ ye fɔlɔ janni ye seli damina a saratu dɔ fana ye mun ye o le ye ka seli waati makɔnɔ n pereseni nin kan ka taa baara yɔrɔ baara bɛ damina n bolo i lɔ n ye n ka seli kɛ joona ka sɔrɔ seli waati ma se ele bɛ kan ka seli min kɛ nin ka sɔrɔ seli waati ma se a dɔn k'a fɔ ko n'i tilala seli kɛ la dɔrɔn seli bɛ mɔni komi ballon k'i bɔn a la seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ma seli waati doli makɔnɔ ka seli n'a bɛ fɔ seli waati min ma ko dukulu waati ka doli nin ye seli condition dɔ ye i ka kan ka condition min matarafa ka a kɔrɔsi kosɛbɛ janni ye don seli la a fɔlɔfɔlɔ ye min ye komi an seginna a ma cogo min mɔgɔ min ka kan ka seli kɛ a ka dɔnfani ye seniya a farikolo fana ye seniya mɔgɔ min ka kan ka seli kɛ a ye seli waati ka doli makɔnɔ mɔgɔ min ka kan ka seli kɛ a y'a farikolo sutara mɔgɔ min ka kan ka seli kɛ a ye seli fana kɛ ka a ɲasin kɔrɔ ma bi silamadenw yɛrɛ telefoniw b'o bolo GPSw b'a la o bɛ se kibla sɔrɔla nɔgɔya bolo ma mais ninnu yɛrɛ bɛ fɛ ka seli kɛ dagabɔndala ye a y'a yɛrɛ sɔrɔ fan do telefoni min b'a bolo GPS b'a la a bɛ se kibla bilala la mais ale yɛrɛ mako yɛrɛ tɛ se nin si ma cɛ n'an k'an yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ n'an ma kibla lɔ n'an ma kɔrɔ lɔ an ye lɔ yɔrɔ la k'an seli yɔrɔ min ka di an ye i ka diina tɛ choix sugu nin ye ka bɔ i yɛrɛ la silama n'i bɛ seli kɛ i b'i ɲɛsin kɔrɔ ma min bɛ an ka alikaba ma anw b'an ka seli kɛ k'a ɲɛsin yɛlɛ ala le ye muhamadu yamariya k'a y'a ɲɛsin nin yɔrɔ ma k'a ka seli kɛ donc k'i ɲɛsin kɔrɔ ma k'i ka seli kɛ o fana ye condition ye n'o ma sabati i la i ka seli ma minɛ waati jumɛn ni adamaden bɛ se ka seli kɛ k'i ɲɛsin yɔrɔ la n'i tɛ se k'i ɲɛsin kɔrɔ na i yɛlɛmana fan do walama i y'i yɛrɛ sɔrɔ voyage dɔ la i y'i yɛrɛ sɔrɔ bon dɔ kɔnɔ i y'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ do mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min b'i ma dɛmɛ ka kɔrɔ yɛrɛ i la tuma dɔ silamaw tɛ yen i yɛrɛma sankura don GPS t'i bolo kibla fɛn min b'i ma dɛmɛ ka kibla dɔn o waati fana na o t'i bolo
ni wati nyona la ni ma seli ke dona seli wati ke to temena sariya be boda dima parce que i desela i ma se koro yorolo na fenti bolo ki mademe ka koro yara ka ila donc i be se seli la ki nyasi yorola yoro min ka diaye mais ni possibilité bi bolo ka manyini ngalike ni afou mi bolo ki yere mademe tant que ni be so kala ni sella ki nyasi yorola yoro min te koro seliti ka famille ko madi ambela ka fonma Allah taala bolo ala mo kala seli fana condition do ye muye an fawni an baw anye seli wati ma kono ka soro ka seli ke donc foni beye dafa adama denna o ko son seli la si yoroma folo ni madafa la ale ka to seli min kela seli ta tigila mo ya ko ni me kan ga yere kun tonyo ole ka chabi an ka silamawla dobe no klara selji tala bolo kaminas ji sela bolo yoro do ma se yoro do ma ji sela fando fa ma se ale yere perseni me do yere be ji la fili onuna jibe onum toy jibe na se onyama di fo ite sa numa donc adama den jani yedo seli la folo condition munu nyini mi fe fi olu le ke folo oye adama den si yoro ma folo ye aka seli la donc ka famille ko nyima di am bela ka fonma Allah taala bulu ala mo kala adama den si yoro ma folo aka seli la me kanga kumo le kani mo mi na do la ka seli la ale te seli saratu la tanga ayara fanante anyanyini akakan ka la tanga chobi ale ko ni me sindron ka wuli ka seli ke donc selita tigila moye atila mo ken me ka yara kuntonyo adama del sigoroma flana sella sigoroma flana ibnul qayyim ko o yemmo ye ale be seli sharatu bela tanga anye sharatu folo minu fo abe ayre seninya aba ka ke wati dum fani sen mamba kana aba farkolo sutara afana me seli wati makono donc ni sharatu dafani malila afana me seli ke ake wati la abe ni bela tanga abe ta jama seli yoro mais ale ka problème ne minye na le bana dola ka seli la ka ban ale hakli be voyager ale farkolo be seli la mais a hakli be dunia la a farkolo koni o koni me seli la a farkolo joni me seli la mais ati hakli fo ite seli la o ti la mo ka kitibe di o ti la mo konte boli bama kiyamalo subhanallah ibnul qayyim ko o tigi bena jati Allah taala bulu o tigi bena konte bo Allah taala bulu na le dola ka selila dunya miriyaw le bena lela ale hakli be sigi ayre ma wati selila fona ya fatuma na mina ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah a hakli be sigi ayre ma do o tigi la mo fana o tigi la mo ka ko be balancer la kiyamalo jate bo bele ba tigi ma ando kana nyina ka foko ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko man nuqisha alhisab udhiba kuni mo fese la kiyamalo ka be jangata ni le fese la ikaselika ale na bana dola ka selila doro ale hakli be voyager li a hakli be continent bare ale yere fana be continent afarkolo be continent bare do oti la mo ka jate bo ti la mo ka adama den siyoroma sabana ko ye adama den ye aye seli sharatu la tanga abe seli do sentane nani bela tanga mais atigila mo ni a hakli do ka be voyager ni tigila mo ye jihadi kala belebele ya ka seli la ni miriya ko ka be bo abe sinka miriya kele ale be seli la abe kanga seli abe fan kanga a hakli kele a hakli kana ba ka seli la o tigi abe fo ma ko jihadi kala be me jihadi kala ka seli la ni miriya ko ka be bo aba yere lasi ala le lon men yankoroni ni eseliye tuma do ne ka sel laba neti donc o tigi la mo o kanime ka effort bake aka seli la alhamdulillah rabbil alamin o tigi la mo fana o ka seli kay parce que ni hakli bola abe sinka hakli la secrétaire boloma ni miriya ko ka be voyager abe miriya sama kana nayi oye adamaden si yoroma sabana ye bashi to ka seli la o ka seli kay adamaden si yoroma nanina oye adamaden ya ka seli la mo min me aka seli hakew bela ka foni dafa seli josew seli down ayere fana me do aka seli la ni ala nya seranya ye a joni me ala taala nya koro aka seli ko be dafa ni me oye adamaden si yoroma nani ye o tigi ka seli kadi ala taala ye adamaden si yoroma loruna
o fana ye titiri ye différence dɔɔni bɛ o ni sigiyɔrɔma 4 na cɛ o ye adamaden ye est-ce que an bɛ waati min na bi ala kɛra n'a ka sahabaw kɔfɛ est-ce que olu mɔgɔ bɛ sɔrɔ anw ka waati la wa sigiyɔrɔma looru na ne kɔni miiriya la komi Ibnul Qayyim y'a fɔ cogo min olu sigiyɔrɔma looru na olu ka dɔgɔ bi anw ka sisan mɔgɔw la o ye mɔgɔ min donna ka seli la a ye seli hakɛ bɛɛ di seli ma a ye seli wajibiw seli danw a y'a bɛɛ la tanga ale fana ka seli la foyi tɛ na ale hakili la fo ala a b'a ka seli daminɛ ni ala ye ala le b'a miiriya la a bɛ ban seli la fana alaw taala le b'a miiriya la ale tɛ fɛn foyi bila a dusukun na a b'a dɔn k'a fɔ ko a lɔnni bɛ ala ɲɛkɔrɔ alaw taala kanu fana b'a dusukun na komi ala kɛra ka nin ye tabiina fɔlɔ belebele dɔ ye n'an b'a fɔ a ma ko Urwa bin Zubair Urwa ale sen tigɛla k'a to a ka seli la k'a sen minɛ k'a tigɛ a la si la a yɛrɛ ma bɔ a kalama k'a fɔ k'a sen tigɛla ala ɲɛsaranya min tun b'o olu la o ka seli la hali ni nana o to seli la k'o bolo minɛ k'a tigɛ a la o tɛ dimi santi ka d'a kan limaniya min b'olu la o ka seli la concentration min b'o bolo o ka seli la a fanga ka bon a tɛ se o permettre la ka miiri duniya hamina ko foyi ma olu ye adamaden sigiyɔrɔma 5 ye olu dusukun bɛɛ b'o dusukun bɛɛ di ala ma o b'o ka kɛwale bɛɛ di ala ma o bɛ jɔ alaw taala ye lɔ kana da janya ma o tɛ lɔ yɛrɛ janya santi o dusukun silanin bɛ kuranna min bɛ kalanna o bolo o bɛ kan k'a kɔrɔ latanga o dusukun bɛ kasi la ɲajuw bɛ bɔla alaw taala kosɔn limaniya fanga ka bon olu ye adamaden sigiyɔrɔma 5 ye u ka seli la o y'o yɛrɛ di alaw taala ma u ka seli la sigiyɔrɔma 4 na ale ye seli mafa seli hakɛ bɛɛ a ye seli hakɛ bɛɛ d'a ma mais sigiyɔrɔma 5 na ale ye seli mafa ka hakɛ bɛɛ d'a ma ka ban fana ka a dusukun di alaw taala ma a ka seli la nin de ye selikɛla sigiyɔrɔma 5 ye Ibnul Qayyim ye minnu kofɔ an ye groupe fɔlɔ olu ka seli tɛ k'o ma foyi ye fo balo kiyama lo groupe filanan olu ta fɛsɛfɛsɛli b'o ma kiyama don groupe sabanan ale bɛ kan ka a yɛrɛkun kɛlɛ a ka seli la n'a miiriya ko k'a bɛ bɔ a ka seli la a b'a miiriya lasegi a ka seli la olu alhamdulillah olu ka seli ka ɲi ka d'a kan o kɛlen bɛ ka effort belebele laburu o yɛrɛ kan o ka seli la groupe 4 nan ale bɛ seli kɛ ni mafa ye a b'a seli hakɛw latanga groupe 6 nan o fana bɛ seli hakɛw latanga k'a kɛ ni mafa ye mais différence min b'ale ni 4 nan cɛ a b'a dusukun di alaw taala ma a ka seli la a b'a dusukun kolo alaw taala ye a b'a ka kɛwale bɛɛ di alaw taala ma ale tɛ miiri foyi ma fo alaw taala a bɛ fɔ o ma ko selila yɛrɛ yɛrɛ o ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛra. Imam, salam alaikum. N y'ale suivi la live mais n t'a fɛ ka kuma en live. Sujet mais c'est très intéressant mais question min ye n bolo melu min kɛ min tɛ sali la a ɲama tɛ sali la l'heure la ni k'a fɔ chaque fois fitina de bɔ a rɔ an sini ala ɲɛ k'an denuma fɛnɛ mais problème ye min di silani a kana na de no affecté dans l'avenir donc an y'o ko kɛla di. Salam alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Balimamuso min ye question posé musow bɛ question posé question nin yɛrɛ kɔnɔ o bɛ ban fana ka o yɛrɛ siri question kɔnɔ imam n cɛ tɛ seli la n silani bɛ kuma camanw ni fɛnw ye mais silani bɛ min ye bi a ko kana na se n denw ma ka n denw don denw na mais balimamuso jani koɲa yɛrɛ ye na se denw yɛrɛ fana ma ele ka kan ka cɛ ni ala yɛrɛ le cɛmala ma filɛ k'a lɔn k'a fɔ e bɛ nin furu le kɔnɔ ele ye mun kɛ y'i seko juman kɛ est ce que y'i cɛ lali wa y'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na wa komi ala kitila aw ka furu la n'o tɛ mɔgɔ si tɛ selibali ye k'a fɔ k'i b'i den d'a ma n'i y'o kɛ dɔrɔn y'i den tɔɲɔ mais komi bi bɛɛ kɛlen bɛ ka silamɛya masiru ni silamɛya muranw ta n'i y'a ye dɔrɔn ka chapeau y'a kunna i b'i kali k'a fɔ ko n bɛ silamɛ ɲuman min ɲinina o don n'i y'a n'a bomosi ye i b'i kali k'a fɔ ko n bɛ ala ɲɛsiranya jɔn min ɲinina o don k'a sɔrɔ pratique bonda kɔnɔ a tɛ silan ala ɲɛ a kɛwalew la a tɛ silan ala ɲɛ a fɔtaw la seli yɛrɛ t'a donni na ni muso harijigɛ bɛnna nin cɛ sugu ma i b'a daminɛ min ma i b'a daminɛ ladilikan ma
anka dina ko bebe dam na ole mafolo kana hakilira nyona ka wole ni noya wole li akana ke ni jamanye akana ke ka korota kan kumana ka yirala ka fo selibe ke ala le koson e de lutigi ele ka kan ka on nan do bla selila meni asabatila ela ka fo kiti selila ala la don menana e yeni barala ne yi muso ye ne fana mena e yeni barala ala la abina farifala do sokono muso yi jija ka ban fana na bana ka selula ka do duwula meni muso ya ye ka fo ni chetlo ka gbele parce que chedo be o tolo be ko mi yen nege jile yelen ka kala adobe bi kaliko beton ne bo tolo kono lalili kan koni ni muso yolu lali doron o be sin ka mone ka fasho yerema muso na bana do lo bonda kono c'est très simple il y a avertiwa muso e bola famille la jani ka famille na mo wole ye che yere limanya mo do wole abese malo ya la mema parce que do be bi olube malo ya adamade mabi ki inyalo alala o jaka gbelen bi alama katme adamado ka komi abe maria doma ibe se temeno fe o ina kana kuma na al no digilala ekono mafle o kana dan digilala le aya yere pere aye bomunta ka bla yere la ka yere pere ima bona ka sekirede e ya dam na folo la lilema ni la lilima foinya ye bona ye boli na ye o tekiba makutu chena e reba madebe nale na kole alala ki bola na ye ya foko o ki dia o benima fana parce que selibali abesla dama don nenya o ya fama ko ati sella mais ala koni alati slana lanya allo salam alaikum wa alaikum salam imam bismillah ouais la question est mindi kamili salla mais al tafo al musuliye ko wuli al salish ni leer sida ali wulla le parce que ñimbe ña kuma la musul le tak mais kamili yo wulla saller basse adi wuli ada ta sali ata fa musul ye wuli ye sali wo fana na kiti yedi ok mais jani chaya fa musul ñina ko musul selo est-ce que chere ka nga fa musul na kay selia mamso normalement de la myriade di parce que musul yi sella chele obi ay sella la le non ne quand il est ma ni y'a que son posé la kana kuma ki yere quoi muso e sella la le n'est-ce pas oui ala ko qur'an kono ko mu'minu alladhina hum yura'una ko mu'minu ye adama den yela ka selike donc ni muso le keto selike la parce que ya cheka makono ni ne kono na muso sake muso te sella la non pourquoi nous avons question posée parce que nous avons ni que sella bona akaka ala dembala la sella en même temps nde la question wuli parce que nde kayi nde mfana nayi wuli hala wala saldi ale dako ale wuli ale salsalle basi hala wala jabi ne mili yebonda adu wol kilisalima voilà donc du coup nde la mili ale nayi salla bonna muso ka salla kede ko fait normalement mbamso muso ni chella kiti question nanya wati dmane chebe aboyere la ka selika ta muso informé est-ce que entendre magni ngawa parce que chado be na kayna muso ma selwati ba se wuli seli ni muso te kanga ke ale wulale ka selike chabi nya bola yere la ka seli ni ka magni ngalike a chama na chaw tumado akayna muso male ko kana meseli muso te akela ke wati tumado ale isela kelena ale na ya fa muso nyina kwa ina nyeseli ni muso ma son ka seli o kana ale bala ya seli kelima ale ka kan ka seli ke muso ka seli baliyawo aye fere ke ka nyanyini oma ni muso masa nyaila ka muso ka mogo wole a 80 nte ele ka kiti tala mais 90% ke minu ba bolo yera la ka seli ko muso te a siama ye kaina muso male imano idira ka to nde franchement jamais ma ko nya wuli yesali nya to masa nde sander basse ndu wuli ka sali mais souvent de fois sali ba makili ndala a folo bara wuli ka wasal bi mina dia mais ati kilni kela tapra ali wula le sa ne ko ni tama ko na yinki ka sali men na miriya do ni wolo foni te na miriya do non elle la miriya le boy islam la miriya toy voilà islam la miriya toy on me dina question jabi kabe ame wati minuma ni kabe adama do jolema ni sel wati c'est la lu kono chaya bola yere la nyamma ka wuli kata seli muso fana ka kan ka boa yere la o nyale ma kata seli al na soro muso e seli kala na kuma la même pas obligé à de mbaya kilisali non ni dembaya banala ka nga dembaya obligé ke parce que ni misrita wati c'est là
ni sel bana wori la mol kan ka fo nyoyene kan ta misiri la ngo be intala le misiri la aski kanela kuma famia ni okay ni chate bona lom na muso ka ta kala di misali ya boloma okay na aye abola era la nyamma ka wuli ka seli asiama na al ni ka lu kono che wulla nyamma ka ta ka seli ka fana ka wulo nyalema mo no informer la le ka fo anta selwati brase tuma do ni la partenaire hakli brabo wala ma amiriya tala ka fo selwati brase selwati ka ke automatique le che fare la ko muso farla donc muso ni che bana sel ditala ya fa ina ko fana meta sel dita yemma ko na mesel ki alhamdulillah mais ka fo le frère ni si che le ka bayre la o te sariya kuma kanye de muso ka sel ke wati mina Chale ka muso la sel so kono c'est tout à fait normal. Voilà, ne be question jabi neti ajabi lay kelen tamade jama ma benaka ben jama talema muso ni ele ye seli wati ma kono na ko chale ya fine ele tede mais ele te sel la nyama ye seli ka ke sel la bolole afla bena wati selo yake alhamdulillah ni muso bana che bana ela ka fo mulla ka ta selita muso mulla ka ta selita marana tapi placer muso brara sel tapi placer ko fa mara selika kanya bashi tola mais plus généralement ni ka che ya bola ela ka seli ka muso toyi asiama na ni ka fese e be ta soro ni nebe muso ni che la kiti anu te muso doron kuma kan tala ka kiti tige ame kiti tige général inshallah Allah ma sona yala mais seli koni atekela cha ko son atekela muso ko son na leri sela sella be kan ka wuli ka do sella inshallah donc on tara fa ka wala como afoda ko beri ma ka ikele kitima muso fana de mai keta de mai ka muso la kitima donc o wodi parti tara fa ko wudi le kai inshallah ni chale tunga ne wole si sanga ni question posée ntu mena jabi mi ni che fana ma fo chenya ngo munele rebe sella so kono ka misiri to parce que misiri la selle kala chema dia boyay voilà donc question mena nyama ma jabi tele muso kana ibamba icheka ya fo chenya yeta misiri la ko kada ka misiri la selle kala chema dia boyay madama na yeso mina misiri te wala ma misiri ta fanfela la et alors mine franchement la question me pose parce que de souvent dans le ko kaka ala demba ya sala no franchement de ti mo ko mikela nde ni sal wala leer se dan de wala le kam tam kada alhamdulillah le bala ko nya mela ko kaka ala demba ya sala e min de ni yido ka de kilisa ni ma donc ntara fe ka wodi le parti femme ala ma sona ya mais na ke na réponse mu lo mbara nya ya ala ma no ya luti alhamdulillah luti ba ke sella na yesella luma c'est tout à fait normal quand kala demaya la seli kala kara seli nyala demaya fana ni selwati sela alu kana alu mako de luti ka wole lima alu yera ye wulina wati sela ka ke kan yelo luti ko fe wole ka inshallah mais ka fa ko luti le ya fo nyene o te dalu ya ko ok inshallah ntara fa ko wala ala ma sona ya inshallah amin ya bakala fi shukran jazilan inshallah ala ma no yala inshallah ambam so kan ningali c'est très important l'outil ka kaduma la seli mais plus généralement ni ka l'outil mi ya bola ira la kana ka seli que sans sa famille sans sa femme peut-être abra si woleli lela donc atefe ga rebla kuma shamana ni selwati sela be wuli ka seli mais nasoro imuso to nyama alhamdulillah ibi kaduma la seli ole chekay ala mambe na sababa ma ole yere fana sababa mais chaw kakan kata misiri la le kata o ka seli ke ole dia boyani me na nana lu kono seli la daga chaw yesise kam misiri tato e alala abe komi boda dila chaw ma chaw kakan ka seli misiri la le na ma se misiri sor la wati mi be ni misiri ta ka so kono ayaka demba ya la seli sariya ka ole ko fo ala mambe na sababa ma assalamu alaikum wa alaikum assalam wa barakatuh bismillah eni fa ye de balla kan di se kumala question bese bismillah bese kumala ni mai kala le bai mi nyafe ni ala sonda ni wa makadwa o mi yekela ni ma ko ye wala la no mi di se afan kelanya afalanya na ala ko aha alhamdulillah ala man bena sababa ma o nouvelle mamba yamba mso ala ma tani se sono yala amin
ala nya salanya min ki bla makata la malo tala dalika ki ma julumo ya fa ala mukala na folo min boto ka bla la ka na folo semnya ala mukala tama min kati bolo ka ke sabati tama ma ala mukala hiji ka kunma ka lati ya ala mukala alhamdulillah une nouvelle mambaye une nouvelle mambaye mais alhamdulillah mi e hiji programme ni awati be surunyana amena émission spéciale ke hiji kani ala sona comme samba ma kala nyami hiji be la be nyami do minu kan ka kemo hiji do mbolo ni ala sona amena kuma fana kana ala sona ni kala be am da akili bel ma bala ti dum kun kono wole ni pre hiji ko ta fala dun lende hiji mamba ni ma kare dini wati iba kara iba bunya abalama rabana loge ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ça va يقول لونك الحمد لله donc وين كي كان كسر نامي amena wole fo hiji kan ka ke chomi no te ka fo ko duwa kere ni ne be bara tawla duwa munu ye duwa kere ni dole rabbana e donc hiji ka sono bali ni ala sona amena kuma kana ala dena basi tala inshallah abe to fara finale ka taw be to abula na nye itali okay na san sabale tenye gira modonna ala ma so la yanu donc ni na ko ni ambranto se be ale ka fo premier ma ko 5000 ma bravo fana ko 5950 5950 no wani na fana tese wala bi bay kon di se wala ko ni nyere bara mo no sa français di lam donc fo ni bara di an kala ko fula di ma donc fo ni maternité lo ko fula sa bay ni den ka santan na fula ko tese wala am bara di ati son français di le mo calculer ko ni ko na fili na ba Amadou Douaoula, note presque Europe be sa partie de Euro siama me 5000 le hiji. 5 ya ko ni na ala ba bara sia de 5000 de panya ko ni na 5950. Donc ça dépend ay wala ni agence minouye. Ali tala hôtel minou fanata. Wa to e kwa ay yon to fe de bra yon ko ba bote wala dia sia ay de bra donc mala no ya ay wodi sia. Ni hôtel fana surunyana haramuna misikabala o fana songo be caya doni. Alhamdulillah khaira bayerale wari min bola la nyasranya makamala mako bolela. Bay ambra fe ko no be bay fara wa makai bay am fa bara san donc mbo nya fe mbo nyi fa ta ke kono iba wo ibila dinya fe ya fe yibollo ngoni ma na bara sa mo ambo kono ma gol solo mun la gine kono bay mboran don ni siama nadi mboran na la wa ba kamboram ndi nyamu so fana na la wa san ni sa isi mo siam fana ma wa problem ko na tali braki madia go yayi mo tali braki madia go yayi donc alhamdulillah rabbil alamin ala tano belebelele ni ala taala sona amena hiji episode ke ni ala sona amena kuna funi madi nyoma ka be hiji era ke to mama me bi jija ibe bara folo min damna folo ole yi era kuma fle ki era kuma fle ko seba mo le fo benyene jan ye wani tama belebele la bara mi ni iya kala na mandi ala dam fem fo da faninte yi yɛrɛ kɛlɛ fɔlɔ ka o jogo b'i la adamaden yi yɛrɛ mafilɛ tuma dɔ i jɔni bɛ julumu baara dɔ la i yɛrɛ la i yɛrɛ mafilɛ ala la nin man di ala ye i lɔ ɲi jija ka n yɛrɛ seniya ka bɔ nin baara la ja nin taatɔ ma ka a mafilɛ fana hakɛ minnu ka k'i kan ka bɔ mɔgɔ hakɛ la mɔgɔ minnu la hakɛ l'i kan mɔgɔ minnu na julu l'i la i la tɔɲɔli sela mɔgɔ min ma i b'i jija ka sali ma kaludali waati b'a lo e yafa i ma i kana taa nin taama seniman ba la fana ka sɔrɔ hakɛli fana y'i kan i y'i jija y'o bɛɛ ɲɛɲini adamaden kɛla ɲaɲa i ni mɔgɔ bɛ sigi la ni min ma bila i bɛ bila dɔw la donc i bɛ mafilɛli kɛ ni i bilani ka kɛ mɔgɔ minnu la i ye majigi ta parce que défaut dɔ bɛ adamaden na n'i banna yɛrɛlabaya ta la ka ban ele tɛna i majigi la danfɛn foyi kɔrɔ ni mɔgɔ banna kɛla tɛ ka ban o ye yɛrɛlabayaba le ye donc i jija i ye dugumafan ta bɛɛ kɔrɔ hali ni mɔli kɛ taa fɔli ma ni nana ka na yɛrɛ a lase an ma i kana mɔli kumakan ma filɛ i ye yafa tara bɛɛ fɛ adamaden hali ni hiji tɛ i ye sa ka sɔrɔ mɔgɔ la hakɛ t'i fɛ o de ka bon ni ko bɛɛ ala bɛ se yafa la ma mɛ an ni mɔgɔ ɲɔli ta ala tɛ yafa o ma dɛ
donc o y'a filanan o a sabanan lamɛ min kan o le ye hijabu ye sutura muso la diina dafalen ye sutura tali ye hijabu ka kan ka ta i bolo hijabu su min kofɔla silamɛya la i y'i jija ka hijabu tali damina a fani minnu bɛ kɛ fani manɲereniw ye ka bɔ kɛnɛma ka mɔli la fitina kabini ma taa fɔlɔ ma ka i musotɔ i y'i jija k'i yɛrɛ cɛ janya ka bɔ faniw dolu la ka ban ka Alahu Taala dali a y'i cɛ janya ka bɔ faniw doli la min fana ye ka rouge à lèvres ni i yɛrɛ maquiller ka bɔ kɛnɛma k'i jija k'i yɛrɛ seniya ka bɔ nin baara bɛɛ la an kɛra akishon na wala bi ma ba bi ala wada makabara tambi sang ko ndola mela an fla bele wala te ba ko ande muso se wala ya ni ma sambina ni lo shono inde ben sambina ni sabalete donc ani le préféré ni kwa yo malo parce que mbala décision na sans sabalete amase benna donc on la le wala ko ni akoni te sonni bo makolo ko ne bi en dirikine ko ni yen kamma ma ko bon ko ni den tabla kana Inch'Allah, vraiment ala ma nɔgɔya la an bɛna émission k'a kan n'ala jɛna ma a bɛ programme na i ji programme na ala sɔnna an bɛna émission k'a kan ala ma sɔnna la vraiment sawako ba le te amina ya rabbi vraiment depuis ka da mina ambra an kɔni ila ko kɔni ambra mona fan sɔrɔ kɔni parce que malo ko tin an ye ko si an kɛla na ambra abula ka kɔni ibrahim ale dola ila polka amina barakallahu fikum ami fo kosɛbɛ ala ma hiji nɔgɔya la an bɛɛ la ka fɔ ni shukran jazilan bientôt c'est le hajj alhamdulillahi rabbil alamin an faw ni an baw bi baro tun bɛ seli le kan muso minnu bannen bɛ seli ma ani cɛ minnu bannen bɛ seli ma an y'a dɔn k'a fɔ ko seli ka kan ka kɛ seli la bolo a ye bɔ a yɛrɛ weninke n'a yɛrɛ sɔnɔmɛ na ka seli kɛ i kana seli kɛ mɔgɔ ka influence kosɔn seli waati n'a banna seli la musow ni cɛw an y'an jija an bɛɛ la ka fɔ ni ye an bɔ an yɛrɛ la ka seli kɛ fajiri do wa n'a waati sela ele ye wuli yɛrɛ ma i kana i cɛ ka wulili ma kɔnɔ muso cɛ ni fajiri sela ele yɛrɛ kana i muso ka wulili ma kɔnɔ an bɛɛ ye a bɔ an yɛrɛ la ka wuli nin bɛ kɛ ka bɛn mun ma ni an y'an yɛrɛ sɔrɔ an kelenna yɔrɔ yɔrɔ hali ni an ka partenaire tɛ yen an bɛna wuli k'an ka seli kɛ mais ni ne ye n la mɔgɔ le kɔrɔ k'a fɔ ko tant que ni o le ma fɔ n ye ko n y'a kɛ ni n ye n yɛrɛ sɔrɔ n kelenna waati o waati n tɛna a kɛ la dɛ seli ye fɛn ye a ka kan ka kɛ seli la bolo le automatique ala ma an bɛnna sababa ma cɛ minnu bannen bɛ seli kɛ ko ma ala ma hakili ɲuman di o ma ala ma limaniya faamuyali ko ɲuman di o ma silamɛya ala m'o kɛla an bɛ Alahu Taala dali muso minnu fana bannen bɛ seli kɛ ko ma ala ma seli kɛcogo nɔgɔyala o ye k'o dusukun sabati seli kan ala ma an bɛɛ silanna ala ɲɛ ala ma an ka seli fana kɛla a kɛcogo ɲuman na seli fana tɛ k'a kɛ dɛ a ye kɛ ni Alahu Taala ka kɛcogo min fɔ f'a ye kɛ n'o de ye an bɛ Alahu Taala dali ka ala yafa an bɛɛ ma ka an sabati ka an su baraka mɔgɔ minnu bɛ taama la ɲinan min ye hiji kɛ denw ye ka Alahu Taala diɲɛ ka taama nɔgɔya o ye hiji kɛ ko ɲuman ka a nɔgɔya o ye hiji tiɲɛfɛnw k'o tanga ma nafolo min tatɔ ka hiji kɛ ka nafolo seniya hiji fana kɛtɔ Alahu Taala kosɔn k'o ka hiji seniya ka bɔ waso yɛrɛ yɛrɛ ka mabɔ bɛɛ la ala m'o kɛla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh